أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ میں نے ابھی آپ کا میسج دیکھا ہے. وہ میں نے آپ کو دیا نا پچھلی کلاس کا 12 کا دیا ہے نا لیکچر. لیکچر تو میں نے پہلے ڈالا تھا، پھر میں نے پکچرز ڈالی تھی. اچھا میں آ- دیکھتی ہوں. آپ دیکھ کے چیک کر کے مجھے بتائیں سیل فون میں 12 نمبر کا لیکچر لاسٹ کلاس. پکچر سے پہلے دیکھیں. جی میں نے ابھی دیکھا تھا، مجھے نظر آیا تھا. یہ جو پکچرز آپ نے شیئر کی تھی نا وہ تو 16 فیب کی تھی جس دن ہماری کلاس تھی، اور جو اس سے پہلے والا لیکچر ہمارے پاس ہے نا وہ 12 فروری کا ہے، وہ اس سے پہلے والی کلاس کا ہے. تو 13 جو پھر میں نے اپلوڈ نہیں کیا نہیں کیونکہ مجھے 13 شو بھی نہیں ہو رہا 16 نہیں 16 16 فروری والی کلاس آپ نے اپلوڈ کرنی. دیکھیں 13 ڈیز، یہ 12 والا جو ہے نا 13 ڈیز اگو کا ہے، ٹھیک ہے. جی اور اس کے بعد آنا چاہیے نا ایک اور، جی جی وہ میں نے اپلوڈ وہ نہیں کیا. 16. چلے میں کر دوں گی، ٹھیک ہے. جی مجھے ٹھیک. یاد نہیں رہا، مس ہو گیا مجھ سے، اور لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے. جی چلیے جی میں کر دوں گی، ٹھیک ہے، اپلوڈ جی. انشاءاللہ. گھر ہفتے اور لوگ بھی سنتے ہیں نا، ہوں. انگلش کو بہت زور ہے. اچھا باقی جو ہے اردو سننے والے بھی بہت ہیں ماشاء اللہ. اچھا میں کہہ رہی تھی یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آیت 44 سے، ٹھیک ہے نا. 43 ہی ہے شاید. جی تو ہم اس کو کرتے ہیں. میں نے شیئر نہیں کیا ابھی آپ سے. ایک منٹ. نہیں شیئر ہے. ہے شیئر؟ جی چلیے ٹھیک ہے پھر. اور ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئی، تو چلیے آپ پڑھیے. اتامرون. Ta'muruna Hamza Mim Ra. Amr is the command given instruction, begins with a rhetorical question/rebuke. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ والی چیز آپ کو سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے کیا بولا ہے کہ تامرونا الگ ہے اور اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم را ہے، اور یہ حمزہ جو ہے ریبیوک کے لیے ہے نا، یعنی جی ایک طرح کی ڈانٹ ہے. یہ اتامرون بالبر، کیا تم حکم دیتے؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ایک طرح کا، ٹھیک ہے. ہوں تو ہوں یہ حمزہ جو ہے نا استفہام کا ہی حمزہ ہے، ٹھیک ہے، کوشچن کے لیے آ رہا ہے حمزہ استفہام، ٹھیک ہے. اور جی یہ ڈانٹ کے لیے ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، تو جی اس لیے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ، ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں تو ابھی آپ کو سمجھ گیا، آ گیا. امرا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باپ کون سا ہوگا؟ یہ حمزہ میم را سے باپ کون سا ہے؟ امرا نصرہ. نصرا، ٹھیک ہے، یا امرو. اور اسے تامرو ہو گیا ہے نا. اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ جو امر بنتا ہے وہ اسپیشل ہوتا جی ہے نا. مضارع سے امر بناتے ہیں نا، تامرو ہے نا. تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم تا کو گرا دیں گے، تا کو گرا دیں گے جی، اور اور آخر میں سے پیش بھی گرا دیں گے، ہے نا، ہوں سکون دے دیں گے. مور بن اب جائے گا مور. اس حمزہ کو بجائے یہ حمزہ پہ سکون ہے، بجائے ایک اور حمزہ ایڈ کرنے کے اس حمزے کو بھی گرا دیں گے تو یہ مر ہوں بن جائے. مور اسی بن طرح اکلا یا کلو خز بھی بن جاتا ہے، خز بھی بن جاتا ہے اور کل بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوں 3 اسپیشل ہوتے ہیں. تو اس سے یہ جی کیا بن گیا؟ تامرونا. وہ فائل ہے اس میں، ٹھیک ہے. کیا ہوں تم حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے، نیکی کا. اب تا امرا کے ساتھ ہمیشہ بی آتا ہے، اس بی کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. بر کا ترجمہ کریں گے نیکی کا، ٹھیک ہے. یہ ہوں اصل میں مفعول تھا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ بی آتا ہے تو وہ پھر مجرور ہو جاتا ہے، صحیح ہے. ہوں کچھ فعلوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کا صلہ بھی آتا ہے. انگلش میں بھی تو ہوتا ہے نا. ابھی جی دیکھیں لک کے ساتھ آپ جیسے جیسے چینج کرتے جائیں گے وہ کیا ہوگا، ہے نا. لک ان، ہے نا. ہوں اور کیا کیا تھا؟ لک فار. دو ایڈ ہو جاتا ہے لوک ایٹ. یہ فعل ہے نا، تو فعل کے ساتھ جب آپ لگاتے جاتے ہیں آگے ہوں prepositions، تو وہ پھر اس کا میننگ بھی چینج ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. ہوں اور کیا لک سے اور کیا کیا بن سکتا ہے؟ لک فار، لوک ان لوک ایٹ. لک ایٹ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے ہوں نا. اب یہ ساری ڈفرینٹ پریپوزیشن ہے جو ہم لگا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے. تو بالبری کیسے بنے گا؟ بار را را. یہ باپ کون سا ہوگا؟ بار را را یہ مضاف ہے، جس میں ڈبل لیٹر روٹ ورڈ آ جائے نا اس کو مضاف کہتے ہیں. مضاف کا مطلب یہ وہ والا مضاف نہیں ہے، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. جی مضاف میں تو نہیں آتا نا.
ये मुदाफ का अच्छा। मतलब होता है डबल होना। दा द्वाद आइन फा इसका रूट वर्ड है। हम्म। इजाफा जिससे बोलते हैं ना हम लोग बाद दफा, हम्म। मुदाफ डबल हो जाना, कोई चीज डबल हो जाना। सही। ठीक है, तो डबल लेटर जब आता है रूट वर्ड में तो फिर वो मुदाफ होता है। ठीक है ना। ये तो बाब नून से था ना, हमजा मीम, ये तो आपका जब हमजा रूट वर्ड में आता है तो वो महमूज कहलाता है। हम्म। ठीक है, और ये क्या है, मुदाफ है कि उसमें एक लेटर रिपीट हो रहा है बार बार, दो बार। अब ये हम्म। बाब समिया से बनेगा, बरीरा। बरीरा तो मुजारे क्या बनेगा, मुजारे पे फत्ता आएगी ना, समिया यस्माऊ। हम्म। तो ये क्या बनेगा, यब रा रू, यदरब। यब यदरब। रू, यब रू बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगा इस तरह। ये क्या बनेगा, बरीरा बनेगा। इसको जब जोड़ेंगे, बरीरा। अब बरीरा जो है, इसमें दो रा आ रहे हैं तो इनको मर्ज करना है ना। तो कैसे मर्ज करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, अगर दो लेटर हैं, इन दोनों को मर्ज करना है और हरकत आ रही है, हरकत को दे देंगे ना। पीछे तो जगह ही नहीं है। अगर जगह ना हो तो फिर जबरदस्ती गिरा तो देते हैं ना। खून दे देंगे फिर। हाँ, इसको खुद से सुकून देंगे, ठीक है। तो हम्म। ये क्या हो जाएगा, सुकून आ जाएगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो बर्रा बन जाएगा। हम्म। ठीक है ना, हम्म। बर्रा और यबरुरु बन जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों मर्ज होंगे तो बर्रा बन जाएगा। सही है ना। हम्म। अच्छा, उसके बाद यबररू को भी मर्ज करना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे, उसकी हरकत तो पीछे चली जाएगी ना। हम्म। तो वो क्या बन जाएगा, पीछे जाएगी हरकत, यब्बरू। यब्बरू बन। यबररू। अब यबररू जो है, हरकत पीछे दे दी, यबररू बन गया। हम्म। यहाँ पे नहीं, ये यबररू ऐसे ही रहने देंगे, इसको मर्ज नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं मर्ज करेंगे हम्म। इसमें, हाँ, ये बनता है यबररू। ठीक है। अब हम्म। हमने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो इसकी हरकत को पीछे देंगे, यहाँ जबर आ जाएगी और यहाँ पे सुकून आ जाएगा। अब ये दोनों मर्ज हो सकते हैं ना, हम्म। हो सकते हैं ना, तो ये दोनों मर्ज होकर इनकी यब्बरू। तशदीद आ जाएगी। तो ये हम्म। बन जाएगा या बर्रू, हम्म। या बर्रू बन जाएगा। बर्रा, बरा इस तरह लिखा जाएगा, बर्रा या बर्रू। ठीक है ना, बाप समिया है ना। हम्म। अब इसका मस्दर क्या बनेगा, इसका मस्दर बनेगा बिररन। बिररन इसका मस्दर, मस्दर पता है ना क्या होता है, माजी होता जी। है, मुजारिया होता है, फिर मस्दर होता है। तो जी। बिररन क्या होता है, ये इसका मस्दर है। बर्रा या बुर्र या बर्रू से बिररन मस्दर है इसका। और यहाँ हम्म। पर अल, इसके ऊपर जब अलिफ लाम डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल बिर्रू बन जाएगा ना। अलबिर्रू। इसको बिरुन भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम्म। इसको बिरन करें, वो मैंने दो जबर वैसे लगा दिए। बिरुन भी कर सकते हैं, मतलब जो होता है ना पेश के साथ भी आ जाता हम्म। है बिरुन। अब इसके ऊपर जब आप अलिफ लाम डालेंगे तो अल बिर्रू बन जाएगा ना। हम्म। और बी लगाने से बिल तो फिर जेर आ बर्री जाएगा। जेर आ जी। जाएगी। तो बिर क्या होता है, बार आ रहा, बर बिर रन, बिर रन का मीनिंग क्या होता है, या बिर रुन का मीनिंग क्या होता है। बिर जो होती है ये लैंड होती है, जैसे हम हम्म। कहते हैं ना बहरो बर। हम्म। बहर तो समुंदर होता है ना, और हम्म। बर क्या होता है, खुशकी होती है, लैंड को कहते हैं। अच्छा। ठीक है। तो लैंड जो होती है ना, पीस ऑफ लैंड, उसको बर कहते हैं। और हम्म। बिर नेकी को भी कहते हैं। और नेकी करने वाले को क्या कहते हैं, ज़ाहिर इस्मुल फाइल बनेगा ना, बार रा रा से जब इस्मुल फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे अलिफ डालेंगे ना, हम्म। फिर ये दोनों मर्ज होंगे, है ना। हम्म। बारुन बनेगा ना, जी। बारुन। यहाँ पे सुकून है, ये अलिफ है और ये आपका दो, इसके ऊपर पहले के ऊपर सुकून है और दूसरे के ऊपर जबर है, पेश लगा दे। तो हमने असल में इसको बनाना है फायदों के वजन पे, है ना। जेर आ जाएगा फिर। नाजेर है, ये तो अलिफ ऐसे ही रहेगा, बारी रुन बन जाएगा फाइलुन के वजन पे। अब समझ हम्म। आ गई। अब हम हम्म। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब ये दो रा है ना, तो इसको हम्म। जबरदस्ती गिराएंगे, इसको जबरदस्ती गिरा देंगे, जब पीछे जगह नहीं होती ना तो फिर हम हम्म। जबरदस्ती गिरा देते हैं। तो ये इसको हम जबरदस्ती गिराएंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ये बार रुन बन जाएगा। बार रुन क्या होता है, इसमुल फाइल होता है ना। हम्म। बार रुन होता है इसमुल फाइल, नेकी करने वाला। अभी तो हमने लैंड मीनिंग किया था ना, जी। अभी जब आप पढ़ेंगे ना आपको सब वाजिया हो जाएगा।
Bir means pity, good deed, righteousness, और derived from bar, बर। बर से बना हुआ है, which means land, बाहर is sea। तो बिर का मतलब क्या होता है? नेकी। दो मीनिंग है इसके। हम्म। बारून का होता है, ये अल्लाह ताला का नाम भी है, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला। अल्लाह हम्म। ताला जो है ना, अल्लाह ताला का एक नाम भी है। हम्म। तो ये इस तरह कुरान मजीद में ये लफ्ज बहुत यूज हुआ है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ इसके बारे में। हम्म। तो ये कुरान मजीद में आता है। तो जैसे आता है ना, चौथे पारे के शुरू में लन तनालुल बिर्रा, यही हम्म। वाला लफ्ज आता है, अल बिर्रा आता है। हरगिज नहीं तुम पा सकते नेकी को। नेकी को, बिर का मतलब नेकी होता है, हम्म। ठीक है, और बिर का मतलब क्या होता है? लैंड भी होता है। हम्म। सही है, तो अब इसको पढ़ लें फिर आपको समझ में आएगी। बाकी वर्ड्स जो हैं फिर मैं दोबारा बाद में बताती हूँ और कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये दो वर्ड थे, इनको मैंने कर दिया। तो बार उन अल्लाह का नाम है, नेकी करने वाला। हम्म। बंदा भी तो नेकी कर सकता है, जी। तो बंदा भी नेकी करता है ना। तो जब हम्म। बंदा नेकी करता है तो फिर वो क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम हरगिज नहीं नेकी को पा सकते। और हम्म। बिर कोई छोटी मोटी नेकी नहीं होती, लैंड जो होती है ना बहुत बड़ी होती है। और नेकी भी जो है ना, तुम बड़ी नेकी को नहीं पा सकते, छोटी मोटी नेकियां तो कर लेता है बंदा। हम्म। अब वो पता है आयत क्या है? चौथे पारे की आयत है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो, जी, लन तनालुल बिर, तनारुल जी पढ़ा है ये। पढ़ा है ना? जी। तनालुल बिर्रा, हम्म। बिर्रा, बिर्रा क्या बनेगा? ये तो फाइल हो गया है ना, हम्म। नाला या नालू से तनालू हो गया, तनालुल बिर्रा। अल बिर्रा की वाला लफ्ज है, ठीक है, इसमें बी की वजह से देर आ रही। हरगिज नहीं पा सकते तुम बड़ी नेकी को। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब जन्नत भी है, बड़ी नेकी से ही जन्नत मिलती है ना। और इसका मीनिंग बर, लैंड भी है, बहरो बर उर्दू में भी बोलते हैं। हरगिज नहीं पा सकते तुम नेकी को, हत्ता तुनफिकू, हम्म। अनफका युनफिकू, तुनफिकू, तुम खर्च करो, तुनफिकू। अब यहाँ तुनफिकूना है ये, लेकिन हत्ता क्या है? वो उसकी वजह से हत्ता कुछ नहीं कर रहा, इसके बीच में अन छुपा हुआ है, ठीक है, वो हम्म। अन इसको कर रहा है। हत्ता तो हरफ जर होता है ना, बीता काली जी। फी मिनी ला ला व हत्ता। तो हत्ता तो कुछ नहीं करता, उसके बीच में हरफ जर अन छुपा होता है, वो इसको तुनफिकूना का नून गिरा दिया उसने। अब ये हम्म। अलिफ, और इसको मुजारे को क्या कर दिया है? अने मंसूब कर दिया है। यहाँ भी नून गिरा हुआ है, इसने भी, ये नस्ब करने वाला हरफ है, इसने लन। भी नून गिरा है। हम्म। और जब नून गिराते हैं तो अलिफ ऐड कर देते हैं। हम्म। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अब आ रहा है ना मौसम एक कमाने का, हम्म। मिम्मा तुहिब्बून, तुहिब्बून। आपको पता ही नहीं कि आप क्या चीज सीख रहे हैं। तुहिब्बून, दुनिया कहाँ पड़ी है, क्या कर रही है। पता है ये इसका इतना बड़ा अजर है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी कायनात में गौर करो, मेरी हम्म। आयात उनमें गौर करो। जब कायनात की गैर में एक 5 मिनट का गौर, बल्कि वो दुआ तो कहते हैं एक लम्हे का, 1 मिनट का गौर और फिक्र जो है 80 साल की इबादत से बेहतर है अल्लाह की हम्म। कायनात में। तो जब आप अल्लाह की इस वाली आयात में गौर करते हैं तो सोचें कितना अजर मिलता है। हम्म। क्योंकि इससे क्या होता है, अपने रब को पहचानते हैं ना, उसका मकसद भी यही है, रब को पहचानना। फिर जी। जब जब रब को पहचानते हैं कि रब हमारा कितना बड़ा है, तो फिर जो भी आप काम करते हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। जी। आपको नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, और रब कितना बड़ा होगा, हम्म। और उस रब का हुक्म कितना बड़ा है। घर में कोई छोटा मोटा हमें बड़ा भाई कुछ बात बोल दे तो हमें माननी पड़ती है ना। जी। तो बात दफा तो पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छा, अब हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुहिब्बून जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, हब्बा युहिब्बू से तुहिब्बून बना हुआ है, तो ठीक है। हम्म। युहिब्बू तुहिब्बूना बना हुआ है। अब यहाँ पे हम्म। पीछे कुछ नहीं आया जो उसको गिराए, हम्म। ठीक है। ये मिन है और ये मा इसम मौसूल है, और ये सिला बनेगा फेल और फाइल। हम्म। तो इसम मौसूल और सिला मिलके इसका मजरूर बन जाएगा। यहाँ जी। मिन है ना, जी। मिन और मा है ना, दोनों से मिन। तो ये पूरा जार मजरूर बन जाएगा। ये जार मजरूर बन के क्या बनते हैं जुमला फेलिया में, इस फेल का मुतालिक बन जाएगा, मुताले के फेल। जी। ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, हर गिज में पता है कितनी ज्यादा वो है, यानी एम्फेसिस है। हरगिज भी नहीं जी। पा सकते तुम हम्म। नेकी को। यहाँ तो हम्म। पा सकने का मानी, नाला या नालू, नाइल मैंने बताया था, नाम भी रखते हैं नाइला, हम्म। मुराद को पा लेने वाली। नाइल भी नाम रखते हैं, इधर भी नाम है हमारे बच्चे का नाइल। हम्म। ठीक है ना। तो ये हम्म। उसी से नाला या नालू से बना हुआ है। ठीक है। हम्म। तनालु। हम्म। अलबिर्रा नेकी को, ये मफूल हो गया, बड़ी नेकी को। ठीक है। हत्ता यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो तुम पसंद करते हो। हम क्या करते हैं, हम किस में से खर्च करते हैं? जो पसंद नहीं होता दूसरे को दे देते हैं। पुराने कुरान शरीफ उठा के मस्जिद में रखाते हैं, जी। पुरानी कुर्सियां फर्नीचर रखाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज अल्लाह के रास्ते में अच्छी। हजरत आयशा जो थी वो खुशबू लगाती थी, वो जो जो भी एक वो देती थी दिनार, उसके ऊपर खुशबू, तो उनकी नौकरानी पूछती थी क्यों लगाती है, कहती है अल्लाह के पास जा रहा है। हम्म। तो हम क्या करते हैं? तो ये चौथे पारे की पहली आयत है। तो जी। इस तरह कुरान को समझेंगे ना तो फिर मजा आएगा। जी। ठीक है। हम्म। तो अल्लाह करे तो जमे रहे आप लोग। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी जमाए रखे, सबको अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए ना। तो जी आपको पता हम। लगा तुनफिकूना था, और ये सब क्या होते हैं, अनलन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना लफ्ज, है जी। ना, जी। मंसूब करते हैं। तो हम्म। दोनों सूरतों में चाहे लम लगे लम्मा लगे वो मजजूम करते हैं। तो हम्म। दोनों सूरतों में नून ही गिरता है। ठीक है। जी। अब यहाँ देखें नून नहीं गिरा हुआ क्योंकि पीछे कुछ आ नहीं रहा ना। और यहाँ तो हिब्बून का भी नून नहीं गिरा था क्योंकि पीछे कोई गिराने वाला आ कुछ नहीं रहा गिराने था। वाली चीज नहीं थी। जी। तो मंसूब मजरूर ऐसे ही तो नहीं होता ना, एक इसम मरफू है। हम्म। यहाँ भी तामुरूना है तो हमजा तो नहीं, हमजा तो गैर आमिल होता है, उसने क्या हम्म। करना है, कुछ नहीं करेगा। हम्म। तो ऐसे ही तो नहीं जेर आ जाती ना, पीछे कोई आता है तो जेर आती है। अल बिर्रु होता है, बिर्रुन होता है, पहले तो बिर्रुन होता है, फिर अल बिर्रु होता है, फिर बिल बिर्री होता है ना। हम्म। इन्ना लगा देंगे तो इन्ना बिर्रा हो जाएगा। तो ये हम्म। थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे तो फिर आपको ना मजा भी आएगा तिलावत हम्म। का। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमारा लफ्ज रह गया तनसौना। इसका हम्म। रूट वर्ड क्या होगा, नीन सीन या। उर्दू नून में क्या सी। लफ्ज बोलते हैं हम इससे मिलता जुलता? निस्वा। निस्वा। निस्यान। बीमारी निसियान। भी होती है ना, भूलने की बीमारी होती है ना। हम्म। तो निस्यान एक बीमारी होती है भूलने की। अब ये बाप समिया से ही बना हुआ है, नसिया, ना सिया। ठीक है। अब इसका मुजारे क्या बन जाएगा, यनसयू। यही हम्म। बनेगा ना। कौन सा बाब है? समिया समिया। ना। यनसयू बनेगा ना, यहाँ जबर आएगी। समिया बाब यस्मा। समिया, समिया यस्माऊ, तो यस्माऊ बन गया ना, ये सीन है। हम्म। सही है। हम्म। यंसा। अब इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे या इस यहाँ पर पेशो पीछे यन, जबर हो तो उसको खड़ी जबर यंसा पढ़ते हैं। पढ़ेंगे यंसा। यंसा पढ़ेंगे, और ये साकिन क्योंकि ये तो टिकने नहीं देती ना, हम्म। इसके पीछे जेर हो तब भी ये पेश को गिरा देती है ना। हम्म। और हम्म। ये, तो ये यंसा बन जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा यंसा। लिखने में भी आपको चेंज करना होगा, लेकिन हम्म। मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि मैं इससे कुछ और बनाने वाली हूँ अभी, ताकि आपको समझ आए ना। तो हम्म। वो मिट ही गया, लेकिन मैं दोबारा लिख लेती हूँ। यंसा यू था ना, जी। यन सा यू, ये आपका यू है ना, इसके ऊपर आप पेश आ जाएगी, पहले जबर है आप पेश आ जाएगी। यंसा था ना, यंसा हम्म। यू था ना। अब वो जो या थी आखिरी वाली, उसके उसको, वो या वैसी रहेगी, ठीक है, आगे बहु नून लगा देंगे जमा का। तो उस या पर अभी पहले क्या था, खाली थी वो, क्योंकि हमने हम्म। खड़ी जबर लगा दी थी ना, तो वो खाली हो गई थी। तो अब हम्म। क्या थी, उसके ऊपर पेश लगाएंगे, यंसूना बन जाएगा, यंसा यूना बन जाएगा। समझ आ रही है? हम्म। नसिया यंसयूना। ये तो नून है, ये अलामत मुजारे है, ये नून है, रूट वर्ड है, ये सीन भी रूट वर्ड है, और उसके हम्म। बाद या भी रूट वर्ड है ना। हम्म। तो और फिर ऊना यंसयूना लगाए बनेगा, जी। यहाँ यंसयूना बनेगा। हम्म। अब हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे भी पेश है और यहाँ वाव पे भी, दोनों हरफ इल्लत हैं। हम्म। ठीक है। जब दो हरफ इल्लत आ जाते हैं तो फिर अब दो हरफ इल्लत तो आ गए हैं, वाव भी है और ये भी है, लेकिन इसको नहीं गिरा सकते। हम्म। जो बीमार था ना, हम्म। ये वाला बीमार था ना, हरफ इल्लत था ना, इसको नहीं हम्म। गिराते क्योंकि ये नून ये वो जो है, ये वाव जमीर को है, पेस्ट नहीं ये होती जमीर है, है। ये फाइल है।
तो इसको नहीं गिराते, लेकिन दो साकिन, यानी आपका यंसा यूना तो हो गया ना, तो अब आप इस या को गिरा देंगे, ठीक है। हम्म अब अगर पीछे जबर हो तो फिर आपका ये रेडी होता है, जो आपका सीगा होता है वो रेडी हो जाता है, यंसौना बन गया, हम्म यंसौना बन गया, ठीक है। हम्म यंसा यूना में से या गिरा दी, यंसा यूना में से या गिरा दी पेश के साथ ही, तो पीछे यंसौना बन गया। हम्म। दोबारा लिखूं या सीख है, ठीक है। नहीं नहीं, समझ गए ये जी। देखें ना आप, यहाँ से या गिरी हुई है ना, या कहाँ गई है समझ हमारी, जी जी। यहाँ पे फर्ज करें या भी थी, हम्म ठीक है। तो अब या हमने गिराई, हम्म तो पीछे क्या रह गया, यंसौना रह गया ना, हम्म। यंसौना से फिर तनसौना बन जाता कंसोना है। बन गया जी। और इसमें हम तो वॉव फाइल है, ठीक है, हम्म। वॉव फाइल है। और ता से तो अंतम तर्जुमा होगा ना, आपको पता है ना फाइल क्या है, जी। अंतम है ना। अंतुम है। और तुम भूल जाते हो, तुम सब भूल जाते हो, किसको भूल जाते हो, अपने नफ्सों को, हम्म अपने नफ्सों को। तो ये क्या बनेगा, अनफुसकुम, इस फेल का क्या बन जाएगा, यहाँ पे जबर आ रही है ना, देखे ना, मुजाफ पे जबर आ रही है, मफूल बन जाएगा। मफूल बन जाएगा। अनफुसकुम। दोनों को मिला के बना लेंगे, ठीक है। ये हम्म फाइल हो गया और ये मफूल हो गया, सही है। हम्म तो तनसौना, अब ये जो है ना मुजारे मरफू है, नून मौजूद हो तो मुजारे मरफू होता है। अगर कोई गिराने वाला आएगा ना तो फिर ये नून गिर जाएगा, फिर वो मजजूम हो जाएगा या मंसूब हो हम्म जाएगा। अभी ये हम्म। मरफू या नून मौजूद हो तो फिर तो मुजारे मरफू मरफूल है होता है। जी। जी। अनफुसकुम मफूल बन गया, व अंतुम ततलून अल किताब, वो हरफ क्या, क्या है वो, हरफ अतफ है। अंतुम क्या है, ये हमेशा मुब्तदा बनती हैं जुमले के शुरू में आ जाए तो, हम्म मुब्तदा बन गई। और ततलून अल किताब यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, हम्म ततलूना, ततलूना में वो फाइल है और अल किताबा मफूल है, ठीक है। तो हम्म ततलून अल किताब, अब इसमें आप देखें तो तला, इसका रूट वर्ड क्या है, तालाम, ठीक है, तालाम हम्म वो। अब इसका आपने क्या करना है, तलावा बनेगा ना, माजी ऐसे ही बनता है ना। जी ऐसी और बात। मुजारे क्या बनेगा, ये तला बन जाएगा, तलावा। हम्म। अब हरफ इल्लत पे जबर है, पीछे जबर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, गिरा। अलिफ में चेंज हो जाएगा, हम्म। तला बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, जी जी। हरफ इल्लत पे जबर, पीछे जबर, इसको अलिफ में तो चेंज उसको कर वो दिया, अलिफ में चेंज हो जाएगा जी। तला। अब मुजारे क्या बनेगा, यतलू। अब बाब यत आप मुझे बताइए कौन सा यतलू। बाब है, यतलू। यतलू बन जाएगा जी। नसरा यतलू, यंसुर। तो ये आपका क्या है, यतलु वो, यफ उलू है ना, हम्म फ़अला यफ उलू, बाब नून है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम्म हमें क्या करना है, वाव पे पेश है पीछे पेश है, हरफ इल्लत जो है वाव पे पेश है पीछे पेश है। अगर पीछे पेश हो तो इसको साकिन कर देते हैं, तो ये यतलु बन जाता है। हम्म। ये मैंने आपको बताया वै, दाल जी आइन जी। वाव हो तो उसमें भी दा आ यद ऊ बन जाता है ना, तो हम्म यतलु बन जाएगा। अब ये यतलु बन गया, अब उससे जब जमा का सीगा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यतलु, वो नून ऐड करेंगे ना। हम्म अब हमारे पास दो आ गए फिर, ये हमने वो नून जमा के लिए ऐड किया, तो दो हम्म फिर हमारे पास क्या हो गया, दो हरफ इल्लत आ गए। अब इसको हम गिरा देंगे तो ये यतलूना बन जाएगा। हम्म। यहाँ से आप देखें एक वो गिरा हुआ है, ये तो वो जमीर का है ना, वो नून तो जमा का है ना, जी। ठीक है। और हम्म यहाँ पे आपका जो वो था एक एक्स्ट्रा रूट वर्ड का, वो गिर गया, हम्म ठीक है ना, वो गिर गया यहाँ पे, तो ये ततलूना रह गया। और ततलूना में वो फाइल है, अंतम जमीर, और अल किताबा मफूल है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी डांट है, ठीक है ना। और क्या है, अफल्लाह ताकिलून, ये भी डांट है, ये भी हमजा जो है ना डांट के लिए आ रहा है। अफल्लाह, क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम अकल करोगे, हम्म ठीक है, तुम हम्म अकल करोगे, ऐन काफ लाम। अकल जो होती है ना, हम्म असल में ऐन काफ लाम जो है, ये इसमें जो है, ये अकाल इससे बनता है ना, लफ्ज एक अकाल। अकाल क्या होता है, अकल भी बनता है, अकाल भी बनता है ना। हम्म तो अकल का मानी होता है रोकना, ऐन काफ लाम का मतलब होता है रोकना। अभी आप मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐन हम्म। काफ लाम का मतलब है रोकना, ठीक है ना, टाई, हम्म। किसी चीज को टाई करना, रोकना। अच्छा। और अकाल कहते हैं उस रस्सी को जिससे ऊंट को बांधा जाता है ताकि अच्छा। भाग ना जाए। हम्म
تو پرانے عرب کے جو لوگ ہوتے تھے اونٹ ان کے پاس بہت ہوتے تھے، اونٹ ہی ہوتی تھی ان کی سواری بھی، اور جو بھی سامان ڈھونا یہ ہے نا ہوں سفر کرنے کے لیے. ہوں تو وہ ہمیشہ اپنے جو امامہ باندھتے تھے، جو بھی سر پہ رومال وغیرہ ڈالتے تھے، اس کے اوپر ہی وہ رسی لپیٹ لیتے تھے. ہوں ٹھیک ہے. جیسے ابھی عرب لوگوں کو دیکھیں تو وہ کس طرح وہ باندھتے ہیں، اس کو گترا کہتے ہیں نا، ہوں سفید رومال کے اوپر وہ وہ جو بلیک سا باندھ، جی جی بلیک باندھتے ہیں. جی. تو وہ وہی رسی ہے جس سے وہ اونٹ اچھا کو باندھتے تھے. تو وہ سر پہ ہی باندھ لیتے تھے اس کو نا، اچھا اس طرح گھما کے سر پہ ہی باندھ لیتے تھے. اچھا. تو رومال کے اوپر، رومال بھی ٹھہر جاتا تھا سر پہ، اور وہ ضرورت ہوتا تھا پھر اس کو کھول کے جہاں اونٹ کو باندھنا ہے وہاں اونٹ کو باندھ دیتے تھے. ہوں تو عقل کیا ہوتی ہے؟ روکنے کا کام کرتی ہے، اس لیے عقل کہتے ہیں اس کو. روکتی ہے اچھا. ہمیں. ہوں اگر ہم سوچے سمجھیں تو ہمیں عقل روکتی ہے، ہوں برائیوں سے روکتی ہے، برے ہوں کاموں سے روکتی ہے. یعنی ایک ہوں سمجھ بوجھ ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا عقل استعمال کرو. عقل استعمال کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم ہوں عقل نہیں کرو گے؟ اب ہوں اس کا میں نے پورا بتا دیا ہے، ان کا افلام کا، اس کی اصل بھی. اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے، اور وہ روکنے کے کام آتی ہے، اور عقل بھی روکنے کے کام آتی ہے. ہوں پتہ ہے آپ، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ہا جیم را، حجر، ہوں پتھر. پتھر ہوتا ہے نا، پتھر. جی. اب پتھر بھی روکنے کے کام آتا ہے. انسان کے آگے جب پتھر آ جاتا ہے، کوئی روک آ جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے نا. ہوں تو اس کو بھی عقل ہی کہتے ہیں. اچھا. حجر بھی پتھر کو روکنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہوں روکتی ہے آپ کو، ہوں عقل بھی روکتی ہے. صحیح. صحیح ہے. ہوں تو پتھر جو ہے کوئی بھی ہے وہ آپ کو روک دیتے ہیں نا. ہوں یعنی چٹان آ گئی آگے. حجر اصل میں بڑی چٹان کو کہتے ہیں، ہا جیم را. ہوں جیسے حجر اسود ہے نا. حضرت اسود جی. ہاں، تو وہ والا. تو بڑی بڑی راکس کو بھی حجر ہی کہتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی. ابھی آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہیں سے پڑھنا ہے. پڑھیں بیٹا. آ- um, تقابل. Atamuna Hamza Mim Ra Amar is the command given instruction, begins with a rhetorical question / rebuke. آگے کیا؟ بالبری. Biri Ba Ra Ra. Bir means pity, good deed, righteousness, derived from bar, which means land. Bahar is sea. آگے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے پڑھیں. Uh, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ and you forget أَنفُسَكُمْ yourselves وَأَنْتُمْ while you all تَتْلُونَ you recite الْكِتَابَ the واو book. حالیہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. جس واو کے بعد یہ ضمیر آ جائے نا وہ حالیہ ہوتی ہے. اس کا اینڈ میننگ نہیں ہوتا، نہ قسم ہوتا ہے، وائل میننگ ہوتا ہے. وائل. جب کہ تم سب کیا ہے؟ تتلونا. تَتْلُونَ you recite الْكِتَابَ the book. أَفَلَا do then not تَعْقِلُونَ you all understand. تو بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے آپ کو؟ تنسونا کیا پڑھے؟ Noon seen to forget, you forget to advise yourselves. ایڈوائز یور سیلف. ٹھیک ہے نا. جی. تو یہاں پر یہ سب ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس سارا ہو گیا. پھر ہم آگے یہ کریں گے وسطائنوں کو بعد میں. یہ وسطائنوں میں نستعین میں بھی کرایا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کو دیکھ لیں گے دوبارہ ذرا سے. اچھا، اب یہاں سے پڑھیں حدیث. Hadith where the Jewish man advised his son who used to serve the Prophet ﷺ. He became very sick. The Prophet ﷺ visited him during his illness. He sat by his head and asked him to embrace Islam. The boy looked at his father, asked to get permission. The father said, Obey Abdul Qasim. عبد ال نہیں ہے، یہ ابو القاسم ہے. یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ ہے ابو القاسم. کنیت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قاسم ان کا بیٹا تھا. بیٹے تو ساری فوت ہو گئے تھے. 3 بیٹے تھے. ایک ابراہیم نام کا تھا، ایک عبداللہ تھے. ابراہیم سب سے لاسٹ میں تھے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑے بڑے ہو کے فوت ہوئے تھے، بہت ہی چھوٹے فوت ہو گئے تھے. تو اس کی بہت تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آخری بیٹا تھا ابو القاسم. اور عبداللہ بھی ان کا بیٹا تھا. 3 بیٹے تھے. تو یہ کنیت نہیں تھی آپ کو. یہ والی قاسم سے آپ کی کنیت بنی تھی، اس بیٹے سے. یہ شاید سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے تو ان کا یہ ان سے کنیت بنی تھی. تو یہ ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کے والد.
जी. अब्दुल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, आई यानी Meaning except he accepted Islam, but he didn't become himself. The son died soon died thereafter. यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे नजर आ रही कुछ। द सन डाइड सून, फिर दोबारा डाइड क्यों आया है? जी. कौन सा वाला डाइड निकाल दो? जी, परीक्षा किधर है? कौन सा डाइड निकालूं, ये वाला वो कि ये वाला? second वाला सेकंड वाला निकालना है। ये वाला निकाल देते हैं, डबल आ गया ना, तो ये जी टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। द सन जी डाइड सून देयर आफ्टर। ये समझ आई आपको हदीस? जी। ये मैं एक दिन इंशाल्लाह आपको अरबी में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? जी. इसमें पता है क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोश लड़का था, वो उनकी खिदमत करता था, ठीक है? और वो 10-11 साल का ही था, तो उसको कोई ऐसी बीमारी हुई कि वो यानी मरने के करीब हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि बीमार है, तो वो उसको पर विजिट करने गए, है ना? ठीक है। अब जब विजिट करने गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। हम्म जी. तो इस्लाम की दावत दी तो उसने अपने बाप को देखा, जो उसके सर के पास खड़ा था ना, पीछे सिराने खड़ा था। उसने अपने बाप को देखा, तो उसके बाप ने कहा, उबे, अच्छा। उबे अबुल कासिम, हम्म यानी एक्सेप्ट कर लो उनको इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। ही हम्म एक्सेप्टेड इस्लाम बट ही डिडंट बिकम हिमसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, बताएं मुझे? उस बच्चे ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, है ना, हम्म नबी हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उसने खुद नहीं किया, इसके बाप ने नहीं किया। उसके बाप ने नहीं किया। तो तनसौना का यही मतलब होता है कि मतलब मैं आपको तो बोलती रहूं ये करो ये करो, और मैं खुद करूं ही नहीं। हम्म ठीक है। हम्म और उसके बाद अगली बात जो अल्लाह ताला ने की है ना, वो क्या कही है? वह अंतुम ततलून अल किताब, है ना? तुम हम्म वाइल यू आर रिसाइटिंग, था क्या था, रिसाइटिंग द बुक, यहाँ पे वाई यू ऑल रिसाइट, यू रिसाइट द बुक, डू हम्म देन नॉट यू ऑल अंडरस्टैंड। ये अलग सूरा आयत है, ठीक है? हम्म ये बहुत ही एक बुरी हरकत है कि आप दूसरों को नसीहत करें और खुद ना करें। और खुद ना करें, दूसरों को करते रहें। ऐसे तो असर भी नहीं होता ना फिर। हम्म आप खुद अमल नहीं करते और आप दूसरों को बोल रहे होते हैं, मुश्किल बाप है नमाज ही नहीं पढ़ता, तो बेटे को कहता है नमाज पढ़ो पढ़ो। हम्म या माँ है, हम्म बोल रही है और बच्चों को बोल रही है झूठ ना बोलो, हम्म तो वो कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो पहले तो आपको खुद करना पड़ता है ना। हम्म तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम क्यों, अब यहाँ पर किताब से मुराद जो है ना, ये तौरा है, इनकी तौरात है, ठीक है? हम्म। अब यहाँ से पढ़े अनफुसकुम का, यदि होगी तो अनफुसकुम पढ़े, डू यू। Come, do you command righteousness and you don't do it yourself? Um, Tatluna ta lam wow recitation where the understanding follows the recitation. अच्छा, ततलूर का मतलब मैं बता देती हूँ, तालाम वाव तिलवन, तालाम वाव, इसका मतलब होता है फॉलो करना। जैसे एक बंदा जा रहा है और एक बंदा उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल वही है ये। आयत पढ़नी है और उनको फॉलो करना है। फॉलो करने का क्या मतलब होगा? कैसे फॉलो करेंगे आयत को? अमल करें उसके ऊपर। अमल करना है। हम्म तिलावत का ये मतलब होता है। क्या हम्म। हमारा तिलावत का यही मकसद होता है जो हम करते हैं, जो आम एक हमें तो समझ ही मुसलमान नहीं आता बंदा कि कर? हम अमल क्या करेंगे। वो फॉलो नहीं कर रहा होता। हम्म तिलावत का मतलब ही नहीं पूरा कर रहा वो। हम्म तिलावत जो है ना, कुरान मजीद के 5 हुकूक है हमारे ऊपर, 5 हुकूक, उनमें से पहले ही नहीं पूरा हो रहा। हम्म तिलावत ही नहीं हो रही सही करके। तिलावत का मतलब है फॉलो करना, हम्म और उनके उनको समझना, उसके मानी को समझना, उसकी तफसीर को समझना, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ठीक है? हम्म। और फिर उसके ऊपर अमल करना, अमल ये करना। तिलावत होती है। हम्म ये होता है फॉलो करना। हम्म और हम तिलावत को उर्दू में क्या मतलब लेते हैं? खूबसूरत आवाज में हिल हिल के, पता है कितने हिलते हैं लोग, हम्म आपको नहीं पता। तो हिल हिल के वो मर जाते हैं, बच्चे बेचारे भी और बड़े भी, क्योंकि हम्म बचपन में आदत पड़ जाती है ना, तो वो बड़े भी जी। हिलते ही रहते। तो समझते हैं बस यही तिलावत है। हम्म कितना बड़ा धोखा है ना ये, क्योंकि हम हम्म। हम अकल ही नहीं इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला कल। बार बार कुरान में कहते हैं, अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं करोगे? हम्म अब ये कितनी बुरी बात है ना कि दूसरों को तो आप बोले। और खुद ना करें। हाँ, तो ये बनी। अब यहाँ से पढ़ो बेटा, कहाँ पे था ततलून? अनफुसकुम हो गया,
जी। ततलून, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग रेसिटेशन। अल किताबा क्या है, यहाँ किताब से क्या Al-Kitaba, you know what the book says, you know how wrong it is not to follow the truth. They understand and recite the book, yet they do not follow. They know how wrong it is to not follow the book. They recite the Torah, but they don't follow. अच्छा कुछ लोगों को तो पता ही नहीं ना, मीनिंग ही नहीं पता, तो हम्म। वो तो वैसे फॉलो नहीं करते, और जिनको मीनिंग पता है वो वैसे फॉलो नहीं करते। उनको मीनिंग मुश्किल लगती है कि इसके वही जो कहा जा रहा है वो मुश्किल है, तो वो इसलिए भी फॉलो नहीं करते कई हालांकि मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई भी हुक्म ऐसा नहीं बताया। बताएं बार। 5 दफा में नमाज पढ़नी कितना टाइम लगता है दिन में, हम्म। और 50 नमाजों का सवाब मिलता है आपको। हम्म। अगर आप सोचें ना कि एक नमाज मिस करूंगी और 10 नमाजें मेरी जाएंगी, क्योंकि हम्म। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि 5 नमाजें तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, नहीं पढ़ सकेगी, तो वो बार बार माफी करवा रहे थे। 5 तक आ गए, उसके बाद कहते मुझे शर्म आती है, अभी मैं जाऊं वापस फिर। तो हम्म। अल्लाह ताला ने आवाज आई ऊपर से अल्लाह ताला की कि तुम 5 ही पढ़ लो, मैं 50 कसम, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। हम्म। अल्लाह ताला अपनी बात से नहीं फिरते। हम्म। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं 50 की सवाब दूंगा। तुम ये तो पढ़ लो। और सिर्फ फर्ज पढ़ने, अल्लाह ताला ने और कुछ नहीं पूछना आपसे। हम्म। आपने जो हिसाब देना है ना अल्लाह ताला को, वो फिर सिर्फ फर्ज नमाज का देना है। हम्म। अब ये बाकी नमाजें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ते थे, हम्म। तो उनके उसमें पढ़ लेते हैं, तो वो नफल बना के उनको पढ़ते थे ना, तो हम भी हमारे लिए भी वो नफल ही होते हैं। काफी लोग हैं, सवाब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, अनफाल। तो हम्म। उस नफल का मतलब ही एक्स्ट्रा होता है, तो हम चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़े इसलिए उसको नफल कह देते हैं। हम्म। अब हम उनको सुन्नत कह देते हैं, तो होते तो हम्म। वो नफल है, नबी के भी नफल थे, हमारे भी नफल है। तो नमाजें दो ही तरह की, एक फर्ज और एक नफल, हम्म। और कोई दरमियान में कोई चीज नहीं है। हम्म। तो नफल नमाज क्या होती है, वो तो रात को होती है, तहज्जुद के टाइम उठ के पढ़नी। हम्म। ठीक है, आप उसमें 8 रकातें पढ़े, 9 पढ़े, हम्म। आप मैक्सिमम, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 8 पढ़ते थे, और हम्म। साथ साथ एक वितर पढ़ लेते थे, 9 पढ़ते थे। हम्म। लेकिन आप 12 पढ़ लें, ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, 11 वो पढ़ लें और एक वितर पढ़ लें। हम्म। आपको पता है ना मगरिब की नमाज कैसे पढ़ते हैं? जी। नहीं आपको तो पता अगर यानी कि। आपको पता है ना वितर की नमाज कैसे पढ़ते हैं? जी जी। मगरिब और वितर में कोई फर्क होता है? दुआए कुनूत का होता है ना। बस इतना ही होता है। और यही लोग फर्क बताते हैं और कहते हैं हाँ फर्क करते तो हैं। नहीं तो या तो ये हो सकता है कि आप जैसे मगरिब तो उसके टाइम पे पढ़ते हैं ना, वितर तो हम जैसे तहज्जुद के साथ पढ़ लेते हैं। नहीं, ये फर्क नहीं है, फर्क ये है कि मगरिब में आप तशहुद में बैठते हैं ना, तशहद में, ठीक है ना, और हम्म। इसमें आपको नहीं बैठना होता। 3 रकात ये भी होती हैं, 3 रकात ये भी, वितर भी होते हैं और ये भी होती हैं। इसमें आप बैठते हैं और उसमें नहीं बैठना आपको। उसमें 2 रकात आपने सजदा कर लिया, दूसरी रकात का भी 2 सजदे कर लिया, अब आपने सीधा खड़ा हो जाना। ये फर्क है। अच्छा। हम्म। तो वह हम तो वितर भी ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे मतलब 2 रकात के बाद बैठ के, और फिर हम तो इसी तरह पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, हदीस है कि मगरिब वितर की नमाज को मगरिब के मुशाबे मत करो। अब लोग पता है अपने आप को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम वितर तो पढ़ते हैं तो मुशाबे तो नहीं हुई। हम्म। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उन्होंने कहा है कि 2 रकात के बाद तुमने बैठना नहीं है मगरिब की तरह। अच्छा, यानी 2 रकात के बाद फिर बस सीधे दोबारा से खड़े हो जाएं और फिर वही जो। सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। अच्छा। अगर अच्छा। आपको मेरी बात पे एतबार नहीं आ रहा तो नहीं यार। आप, नहीं, अगर नहीं आ रहा फर्ज करें तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन अब आपका ये, मेरे पास ये कल सवाल क्लास में भी आया था, ठीक है। हम्म। तो मैं, हम्म। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जब वीडियोस में हम देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई कहते हैं इस तरह पढ़ना है, कोई इस तरह पढ़ना है ना। अब इवन मस्जिदों में भी तो ये ऐसे ही पढ़ाते हैं। हाँ, तो इसी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन आप सऊदीया में पढ़े ना, देखे ना कैसे पढ़ते हैं वो लोग, हम्म। वहाँ कैसे पढ़ते हैं। हम लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, हम दीन को फॉलो नहीं कर रहे होते। हम्म। हमारे मौलवियों ने जो बता दिया, हमने वही वही कर लिया। हम्म। रफा यदैन करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रुकन है नमाज का, हमारे मुल्कों में करते हैं। जी नहीं करते जी। औरतों और मर्दों की नमाज एक जैसी होती है। हम्म। नबी सल्लल्लाहु सही अलैहि वसल्लम ने बात है। साफ कहा है कि हाथों को मत बिछाओ जैसे कुत्ता बिछा के बैठता है, हम्म। नहीं बिछाने।
हम्म। तो हम इसी तरह औरतें सिमट के और नीचे बाजू बिछा के और सजदे में जाती हैं, आप देखें किसी को औरत को पाकिस्तान में नमाज जी, पढ़ते। बल्कि कहा जाता है कि औरतों को, मतलब कई दफा तो मैंने भी यही सुना है कि नहीं इसी तरह पढ़ो, यानी औरतें सिमट के पढ़ती हैं और वैसे वो पढ़ना चाहिए। वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है हम नहीं पढ़ते ऐसे, लेकिन मतलब बताया तो यही जाता है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल लेक्चर भी एक रिकॉर्ड कराया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सल्लु राय तुमूनी कमा उसल्ली, यानी हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और किसी ने ऑनलाइन ही कहा था कि इसका जरा सा वो करके बता दें और ये कर दें ना, क्या कर दें, हम्म। इसका एक्सप्लेनेशन कर दें और उसका थोड़ा। तो मैंने पूरा हम्म। ये पूरी क्लास ले ली उसके ऊपर फिर। तो अब वो जो है वो भी मौजूद है उधर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, हमने कहा कि जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा वैसी नमाज पढ़ो। हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि औरतों की हैसियत तो मर्दों की हैसियत, हाँ, जैसे मुझे उन्होंने ये देखा किया। है, हम्म। मुझे देखा है। हम्म। मुझे देखा का मतलब ये है, उन्होंने क्या कहा है, वो किस तरह करते थे कि वो अपने हाथ, उनके बाजू जो होते थे ना वो जमीन से उठे हुए होते थे। सजदे में हम्म। आप उठा के देखिएगा और बगलों में से एक बिल्ली बकरी का बच्चा निकल जाता था, इतनी जगह होती थी उनकी। हम्म। अब औरत जिस तरह बिछाती है और उसके निकलता है उसमें से बकरी का हाँ। बच्चा, हम्म। उसमें से चूंटी नहीं निकल सकती, हाँ वो बिल्कुल, भी वो तो। फंस जाएगी। है, बताएं मुझे। ये हमारा कल्चर है, हमारा दीन है, इतना रोना आता है, शुक्र है अल्लाह ताला ने हिदायत दी है ना। मैं भी हम्म। इसी तरह करती थी, मुझे भी नहीं पता था। औरतों की तरह हम्म। खैर पता नहीं, नमाज तो मैंने इस तरह बिछा के पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं वितर इसी तरह पढ़ती थी हम्म। और मगरब की तरह ही पढ़ती थी। जब फिर मैं दीन की तरफ आई तो मुझे पता चला ये तो गलत है। अच्छा, अगर हम्म। आपको मेरी बात है बिलीव नहीं आ रही तो एक तरीका और बता देती हूँ। हम्म। आप वितर का पढ़े जाते हैं, मिडनाइट में पढ़े जाते हैं, रात के हम्म। आखिरी आखिरी नमाज जो होती है वो वितर होती है। अगर आपको हम्म। जाग नहीं आ रही तो आप उसको सोने से पहले पढ़ लें, ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। पढ़ना कैसे है, वितर से पहले आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं ना, चाहे आपने 4 फर्ज ही पढ़ लिए, ठीक है, जी। ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी आपने, क्योंकि फर्ज नमाज है, फिर 2 सुनते हैं हम्म। और फिर एक वितर है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दो तीन, सुनतों जी के बाद वैसे 3 वितर पढ़ते तो हम पढ़ भी लेते तीन हैं। है, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि फिर एक होता है। हाँ, वितर जो होता है ना, 2 सुनते आपने नफल पढ़ ली ना, यहाँ पे ये नफल ही है 2 सुनते, तो एक वितर हम्म। पढ़ लें, बस आपकी नमाज हो गई। अगर आपको अच्छा। सुबह जाग नहीं आ रही, अगर हम्म। सुबह जाग आ जाती है, फर्ज कर जैसे अभी रमजान है तो उठे हुए भी होंगे ना, तो थोड़ा सा हम्म। आधा घंटा पहले आगे उठ के, पड़ेगी जी। तो 2 सुन्नत आपने, ये 2 नफल हैं, ये जो होते हैं ना, जो 2 सुन्नत नहीं होते, ये 2 नफल होते हैं। और इनको दो हम्म। दो ही करके पढ़ना होता है, इनको 4 नहीं पढ़ते एक साथ। जैसे हम लोग पहले मैं भी पढ़ती थी 4 एक साथ और बीच में 2 पता नहीं बैठ जाती थी, 4 के बाद 4 4 करके हम तरावी हम्म। पढ़ते थे और बीच में 4 तरावी के बाद बैठना होता था। हम्म। लेकिन नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है ना, सुन्नत नमाज, उन्होंने हमेशा 2 2 करके पढ़ी है। हम्म। तो 2 से सुन्नत नमाज को 4 इकट्ठी नहीं पढ़ सकते आप। तो ये सही। फर्ज हो गए, ये 2 नफल हो गए, एक वितर, ये आपकी हम्म। नमाज इशा की कंप्लीट हो गई। हम्म। फिर आपने सुबह उठना है तो फिर आप 2 नफल के बजाय 4 पढ़ लें, हम्म। 8 पढ़ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 नफल पढ़ते थे, ठीक है। उसके हम्म। बाद उसको ऑड करने के लिए नमाज को एक वितर पढ़ लेते थे अलग से। सही। वितर का मतलब क्या होता है, वितर होता है ऑड नंबर को वितर कहते हैं अरबी में। हम हम्म। तो इवन एंड ऑड कहते हैं ना, जी और जी। ताक और जुफ्त कहते हैं ना, अरबी में वितर जो होते हैं वो एक को हकेल, यानी ऑड को कहते हैं। अच्छा। तो ये वितर जो होते हैं ये अल्लाह ताला के लिए होते हैं। सारी नमाज ही अल्लाह के लिए है, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, लेकिन वितर का मतलब है कि अल्लाह एक है और उनके लिए हम्म। 1 रकात नमाज वो उस वजह से पढ़ी जाती है, ठीक है। ठीक है, सही, तो यानी एक पढ़ लें। हाँ, एक अलग पढ़ लें अगर आप कोई मेरे, और अगर 3 मिला के पढ़ लें तो बीच में आपने बैठना नहीं है। सही। ये फर्क है। देखें, आप जो कह रही है ना कनूत का, दुआ कनूत का फर्क होता है। दुआ कनूत तो आप नाम ही पढ़े, फर्ज करो आप भूल जाती है दुआ कनूत पढ़ना, है ना। हम्म। तो हम्म। ये तो नहीं है आपकी वितर नमाज ही नहीं होगी, हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो हम्म। जाएगी, चाहे आप 1 रकात पढ़ रही हो चाहे आप 3 रकातें पढ़ रही हैं। अगर आप वितर पढ़ भूल गई हैं तो नहीं होगी उसमें वितर, दुआ कनूत भूल गई हैं तो, हम्म। ठीक है। हम्म। उस वो फर्क नहीं है, फर्क ये है कि आपने बैठना नहीं है। अब आपने इसको अपने तौर पे भी करना है, मैंने तो हाँ। आपको बता दिया है, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, आपको एक मशवरा देता है तो आप सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ओपिनियन लेते हैं। खुद भी रिसर्च करें, हाँ। रिसर्च भी सर्च सही करें कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। लोग अपने माँ हम्म। बाप को फॉलो कर रहे होते हैं, हम्म। क्या हमारे माँ बाप गलत नहीं हो सकते थे,
हो सकते हैं, सही बात। क्या नहीं, उनको शऊर था तो कि मैं कुरान वैसे ही रिसर्च कुरान का करती हूँ तर्जुमा भी मतलब होता है कैसे कुछ? चाहिए। उनको शऊर था कि कुरान का? देखिए, हम किसी और चीज में माँ बाप को फॉलो नहीं करते। हमारे हम्म। लिबास, अब देखें दुपट्टे गायब हो गए हैं। मुझे एक स्टूडेंट जी बता रही थी इस्लामाबाद से, लाहौर से, कि अभी 2 पीसेस सूट आ गए हैं बस, जी। ट्राउजर और वो हम्म। कुर्ती। दुपट्टे गायब हो गए हैं, दुकानों पे मिलते नहीं दुपट्टे। हम्म। कहाँ इतने बड़े बड़े दुपट्टे होते थे कि वो संभाले नहीं जा रहे होते थे पाले सूट। नहीं जाते थे जी। वो अब अलग से एक शर्ट बना लेती थी। मैं तो हम्म। ऐसे ही करती। मैंने कहा इतने बड़े दुपट्टे को मैंने क्या करना है, मैं तो हिजाब पहनती हूँ। हिजाब जो हम्म। होता है वो उसके ऊपर, और अबाया होता है, तो उसमें क्या है। तो ये दुपट्टे हम्म। इतने बड़े, मैं तो एक और शर्ट बनवा लेती थी, हम्म। और एक और साथ ट्राउजर बना लिया या मैचिंग ले लिया। इस तरह ट्राउजर तो मिल जाते हैं ना। इस हम्म। तरह तो वो तो नहीं, बहुत बड़ा उस दुपट्टा होता था। हम्म। और इतना अच्छा कॉटन, यानी आप, एक कॉटन होता है ना धुलने के बाद सिकुड़ जाता है, वो होता है हम्म। बहुत प्यारा कॉटन और अच्छा वाला। तो उसको हम्म। जाया तो नहीं कर सकते ना फिर, कि दुपट्टा अलग ही पड़ा रहे और जाया होता रहे। हम्म। नमाज के लिए आप कितने यूज करेंगे हाँ सही दुपट्टे? बात है, वो तो दो चार ही बहुत होते हैं। हाँ, एक दो चार रख लें, दो लें बस पर हम्म। नमाज पढ़े। वरना तो वो ज्यादातर वही होते हैं जैसे पूरा हेड भी कवर हो जाता है और आपका पूरा, यानी अबाया, हाफ अबाया जो होता है उसकी तरह ही हम्म। होते हैं ना। नीचे तो तक जी। हाँ, वो बिल्कुल होते हैं। और उसमें पूरे बाल भी आपके कवर होते हैं, एक ही पहने और खत्म, बजाय इसके कि लपेटे और बार बार हिल रहा है ना। हम्म। तो वो तो हम्म। मजबूरी में होता है ना फिर। जी। तो ये आपको समझ आ गई मेरी बात? जी जी आ गई, मुझे समझ में। तो अब आपने इसी तरह करना है, तो लेकिन करना चाहिए इससे फिर एक पहले ही बार। आप रिसर्च अपनी करें ताकि आपके दिल को इत्मीनान होए। हम्म। ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था कि हम रब्बी जालनी मुकीम सलाती पढ़ते हैं ना। हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कभी नमाज नहीं पढ़ी। मेरे हस्बैंड मेरा बिलीव नहीं करते थे, कहते हमने तो नमाज की किताबों में ही देखा है, हमारे तो मौलवी ने यही सिखाई है, तो हमने तो यही पढ़नी है। हम्म। अच्छा, वो बिलीव नहीं करते थे। फिर अगले दिन मस्जिद से आए ना, तो कहते हैं आज इमाम ने खुतबा दिया, उसने कहा यहाँ जो हम दुआ पढ़ते हैं ये गलत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी रब्बी जाल ने। अच्छा। वो दजाल वाली पढ़ते हैं, उन्होंने हमेशा अच्छा। पढ़ी है। उनके बगैर, दजाल की दुआ के बगैर वो अपनी नमाज नहीं कंप्लीट करते थे। अच्छा, वैसे ये रब्बी जालनी हमने भी यही सुनी हुई थी, हम बच्चों को भी इवन यही याद है कि यही पढ़ते हैं ना, स्टार्ट यहीं से करते हैं, तो हमने भी यही किया हुआ था। वो आप जो दुआ और कह वो रही भी थी। वो भी हम सही नहीं पढ़ते ना। हम्म। रब्बिज अल नहीं है, हम्म। रब्बिज बिज। हम रब्बी हाँ, जालनी कहते हैं जी। रब्बी जाल नहीं कह देते, तो वो भी हम्म। हमारा गलत होता है, वो भी सही नहीं होता। तो तो इसलिए वो आप कहते हैं कौन ना, सी पढ़ती है? इल्म जो होता है ना, ये अच्छा। रोशनी होती है। मैंने आपको बताया था ना, अंधेरा होगा तो आप कुछ भी उठा के गले में डाल लेंगी ना, हम्म। और जब लाइट आएगी तो आप उसी को फेंक के भागेंगी ना। जी जी। वो वाली मिसाल है। तो इल्म रोशनी है। ठीक है। और जी। इल्म से तकवा आता है, इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। अब पता ही नहीं है कि एक चीज गलत है, आप वही हम्म। किए जा रहे हैं ना। हम्म। जब आपको इल्म नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं ना। हम्म। अंधेरा है ना, जी। अंधेरे में आपको तो क्या पता। लेकिन जैसी रोशनी आती है, लाइट आती है, आपको पता चल जाता है कि ये है। फिर आप उस चीज हम्म। को छोड़ देते हैं। जी। तो ये है, अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है, माँ की गोद से लेके इल्म हासिल करो अल्लाह तक। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह हो जाएगा तकलूना। मैं क्या बता रही थी, ताक़िलून हो गया था हमारा। अच्छा, ये बच्चियां पढ़ रही थी ना। जी। तो ये तिलावत का मतलब कर रहे थे। अच्छा, अल किताबा क्या बन जाएगा, मफूल बन जाएगा। ठीक है, जी। सही है ना। जी। अल जी। किताबा, ये जो मफूल और फाइल बनते हैं, इनके ऊपर हमेशा अलिफ लाम लाया जाता है। जबर से वैसे तो बन जाता है, किताब बन भी कर देते तो बन जाता। लेकिन जब आपका मफूल आता है ना, फाइल आता है, उसके ऊपर लाजम आप अलिफ लाम लाएंगे। तो ठीक है, फाइल जो, उस पे भी अलिफ लाम आएगा, मफूल पे भी अलिफ लाम आएगा। अगर दो मफूल आ जाए तो पहले वाले पे अलिफ लाम लगाएं, दूसरे वाले को नकरा कर दें। दो मफूल भी तो आ सकते हैं ना। जी। बताया हुआ है ना मैंने कि दो जी मफूल आप भी आ बताया। सकते, एक से मीनिंग पूरा नहीं होता। जब दो मफूल होते हैं तो पहले वाले पे उसको मार्फा ही लें। जैसे वो है ना, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा इब्राहिम, है ना। हम्म। इब्राहिम ने बना लिया, इब्राहिम फाइल है ना। अब इस पे अलिफ लाम मैंने क्यों नहीं लगाया, फाइल है ये। जब टोड है। नहीं, एक मिनट रुके, मैं बताती हूँ। इतना फजल। जो पहले से मार्फा होता है उस पे अलिफ लाम नहीं लगाता।
हम्म इत्तखज़ इब्राहिम, बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इत्तखज़ल्लाहु है मेरे ख्याल में, अल्लाह ने बनाया ना, इब्राहिम ने तो नहीं बनाया। देखो जब आपको ग्रामर आती है तो आपको खुद ही गलतियां भी अपनी नजर आ जाती। हम्म इत्तखज़ माजी है, हम्म और अल्लाहु बनाया, अल्लाह ने, अल्लाह फाइल पेश देंगे, अल्लाह ने बनाया हम्म इब्राहिम को, हम्म इब्राहिमा। ठीक है ना। अब देखें ये इस पे अलिफ लाम आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है इब्राहिमा। क्यों नहीं आ रहा? अभी तो ये फर्स्ट मफूल है, इस पे आना चाहिए, लेकिन कोई अलम है इसलिए नहीं आ रहा। अब इब्राहिम क्योंकि जब छोटे से यार ठीक है। खलीला, हम्म खलीलन, खलीला पढ़ते हैं, आयत खत्म हो जाती है हम्म ना। तो सेकंड मफूल क्या है? अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मीनिंग पूरा ही नहीं है। बनाया अल्लाह ने इब्राहिम को, हम्म तो इत्तखज़ा, हमजा खा जाल, है ना, ये बाब इफ्तियाल से है। हम्म तो ये आपका क्या है? इत्तखज़ा बन गया। बाब इफ्तियाल में ये होता है कि हमजा जो होता है वो भी ता में चेंज हो जाता है। इसका रूट वर्ड का हमजा जो है ना, रूट वर्ड का हमजा, हमजा खा जाल रूट वर्ड है ना। हम्म और ये वाला हमजा जो है ये तो बाब इफ्तियाल का हमजा है ना, इफ्ता अला। जी ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों से मैं सोची थी, बताती हूँ। इफ्ता अला होता है ना माजी, ठीक है। हम्म अब इसमें आप हमजा खा जाल रूट वर्ड डालेंगे, तो ये हमजा तो एक्स्ट्रा है ना। जी फा की जगह भी हमारा हमजा आएगा ना, हम्म आएगा ना, रूट वर्ड का आएगा ना हमजा जी खाजा। आएगी जी तो यहाँ पे भी हमजा आएगा। अब ये हमजा हरकत वाला है और ये साकिन है, ये भी हमजा है, और हम्म ये हमजा असली होता है, आपको पता है रूट वर्ड में जो होता है हमजा असली होता है। और हम्म अब आपने क्या बनाना है? ता, ता की जगह ता एक, ता तो बाप की है ना, दो लेटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उनको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। हम्म जो लेटर एक्स्ट्रा होते हैं ना, फा ऐन लाम की जगह आपने अपना रूट वर्ड लगाना है। बाकी हम्म जो एक्स्ट्रा होंगे उनको वैसे ही लिख देंगे। तो एक रूट वर्ड फा वाला आपने लगा लिया, अब ये ऐन वाला लगाना है खा, ठीक है। और फिर आपने क्या लगाना है? जान लगाना है। हम्म तो इसके ऊपर भी जबर है, इसके ऊपर भी आप जबर दे देंगे, इसके ऊपर भी जबर है, इस पर जबर, तो ये वाला बन जाएगा, ठीक सही है ना। अब क्या होता है बाब इफ्तियाल के अंदर, ये जो हमजा, वैसे तो मैंने आपको बताया कि दो हमजे इकट्ठे आए, है ना। तो हम्म दूसरे दो हमजे तो उनको पिछले हमजे की हरकत के मुताबिक बदल देते हैं। हम्म मसलन आपका एक हमजा आया और एक हमजा ये आया, ठीक है, दो हमजे आ गए, तो आप इसको मर्ज करके यूं कर देते हैं ना, हम्म आमना मीम नून, है ना। हम्म ये बाब इफ्तियाल नहीं है ना, ये बाब इफ़ाल है। आमना अफला के वजन पे है, ठीक है। हम्म और ये बन जाएगा इस तरह, इसमें जबर आ रही है, इसमें जेर आ रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर दो हमजे इकट्ठे हों और पीछे वाले हमजे पीछे जेर हो तो इसको या में चेंज करते हैं, है ना। जी जबर हो तो अलिफ में चेंज कर देते हैं, है ना। हम्म अच्छा, दो अलिफ बन जाते हैं, फिर हम मत लगा देते हैं। और वाव हो तो पेश में चेंज, अगर पेश हो तो वाव में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये बाब इफ्तियाल है, इसमें हम्म आपने ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना। इसमें अच्छा रूल डिफरेंट अप्लाई होगा। इसमें ये होगा कि जो दूसरा हमजा है ना वो भी ता में चेंज हो जाएगा। अच्छा फिर ये दोनों जो है ना, सुकून वाला ता और ये ता जबर वाला, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्द हो जाएंगे इत्तखज़ तो इत्तखज़ बन जाए। ये मैं काफी दिनों से सोची थी आपको बताऊं, फिर मैंने कहा थोड़ा आप मैच्योर हो जाए, हम्म ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हम्म तो आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। जी समझ आ गई ये बाब अब बाब इफ़ाल है, उसका रूल डिफरेंट है, बाब इफ्तियाल में डिफरेंट रूल होता है। हम्म सही है। जैसे इब्ता का था ना, इब्ता का वो काफ या इब्ता का, है ना। तो हम्म हमने क्या किया था, वो को ये ता में चेंज किया था ना, और फिर दोनों को मर्ज करके इत्ता का बना दिया था ना, बना जी दिया था ना। जी जी वहां पे वो जो था वो ता में चेंज हुआ था, ठीक है। हम्म यहाँ हम्म इसमें हमजा था, दो हमजे थे, तो उसको दूसरे हमजे को मैंने चेंज कर दिया। जो हम्म रूट वर्ड का हमजा था उसको मैंने चेंज कर दिया, हम्म इसमें ता में चेंज कर दिया। फिर ता और ता को मर्ज कर दिया, तो इत्तखज़ इस तरह बन गया। हम्म इत्तखज़ल्लाहु ये फाइल है, अल्लाह ने बनाया, बना लिया अल्लाह ने। और इत्तखज़ में कोई काम जो करना होता है ना, हर बाप की एक अपनी खासियत होती है, उसकी हम्म अपनी सिफत होती है, सिफत हम्म होती है। अब इसकी सिफत ये होती है कि कोई काम एहतमाम से करना। बाब हम्म इख्तियार में, जैसे इसमें क्या मीनिंग होता है कि यकबारगी कोई काम हो जाना, अनजला,
اور نزلہ ینزل باب جو تفیل ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے صفت، اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام جو ہے گریجولی ہونا، تھوڑا تھوڑا ہوں کر کے ہونا. ہوں تو قرآن کو انزلہ قرآن کے لیے آتا ہے، اور تنزیل بھی آتا ہے نا. وہ گریجویل جی. ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا. اس باب کی کیا باب اختیار ہے، اس کوئی کام اہتمام سے کرنا، ہوں اہتمام سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں بنایا، خلیل ہوں ایسی تو نہیں بن جاتا کسی کا. اللہ کا خلیل بننا، خلیل ہوں ہوتا ہے گہرا دوست. گہرا دوست جی. ٹھیک ہے، تو گہرا ہوں دوست ایسی تو نہیں بن گئے. جی. اللہ تعالیٰ نے پتا ہوں گے کتنے ٹیسٹ لیے. ہوں 80 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے ختنے کرو. ہوں اب یہ والا کتنا بڑا ٹیسٹ تھا. یہ انہی ہوں کی سنت ہے. اچھا. ان کی بہت سی سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں. ابراہیم وہ ہماری شریعت میں بھی ہے نا، ہم انہی ہوں کی شریعت کو فالو کرتے ہیں بیسیکلی، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. ٹھیک ہے. ہوں تو یہ اب دیکھیں بیٹے کو ذبح کرو، ہوں خانہ کعبہ بناؤ. ہوں ٹھیک ہے، صرف نیچے آؤٹ لائن دی ہوئی ہے اور اوپر تم نے دوبارہ بنانا ہے. اور ہوں مزدور بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دو باپ بیٹا مل کے بنا رہے ہیں. ہوں صحیح ہے. جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. بہت آزمایا گیا، گھر سے نکل آگ میں ڈالا گیا. ہوں مجھے تو یہ نام ہی اتنا پیارا لگتا ہے، میں نے تو پوتے کا نام پہلا پوتا ہو اس کا نام ہی ابراہیم رکھ دیا. ابراہیم بہت پیارا نام ہے. ابھی چھوٹے والے کا وہ تھا، شام کی برتھ ڈے تھی نا 22 کو. تو ہوں وہ وہ اس کا نام میں نے حدیث میں سے وہ صحابہ کے نام پہ رکھا تھا. میں نے کہا کوئی صحابہ کا پتہ نہیں نام ہشام ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جب میں گیا میں چیک کیا تو صحابہ ہشام ہشام ہشام. میں نے اچھا. کہا کیا میننگ ہے اس کی؟ ہشام کا مطلب ہوتا ہے ہاشم سے ہے نا، اچھا. اور ہاشمی خاندان تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی جی. تو ان کو ہاشمی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے نمبر 1. اچھا. اور کیسے خدمت کرتے تھے؟ روٹی کو شوربے میں ڈبو کے. اس وقت اچ- روٹی روٹی ہونا ہی بہت بڑی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں نے روٹی کھائی بھی کبھی تو جو کی کھائی ہوتی، گندم تو نام نہیں ہوتا تھا. ہوں تو یہ جو تھے پھر ان کو حاجیوں کی خدمت کے لیے، آج بھی وہی خدمت ہوتی ہے نا جب حاجی آتے ہیں، آپ کو شاید پتا ہو ہوں کہ نہیں. تو میں تو گئی تھی تو کیا وہاں پہ پورے پورے گھر بھرے ہوئے. جیسے میں نے رینٹ پہ گھر لیا نا، اس وقت ہوٹل نہیں ہوتے تھے اتنے. تو اچھا ہم بہت سارے لوگ مل کے گئے تھے، تو ہم نے وہ لے لیا، گھر پورا لے لیا. اب اچھا. وہ اچھا. ہر چیز گھر میں، فریج فل، بیسک. اچھا. اوپر جو ان کی کیبنٹس فل، پوری چیزیں یعنی چھوڑ کے اچھا. یہاں پہ حاجیوں نے رہنا ہے. اور خود وہ اپنے دوسرے گھروں میں چلے جاتے ہیں. دوسرے کا ہوں مطلب ہے وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں ہوں تاکہ یہاں پہ حاجی آ کے آرام سے رہیں، اور سستے رینٹ پہ دے جاتے ہیں. ہوں وہ پھر وہ جو بھی قافلے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے جو ہیڈ ہوتے ہیں، وہی. میں دبئی سے گئی تھی نا، اچھا. تو وہ پھر ان کو رینٹ وغیرہ دیتے ہیں. لیکن ہر چیز، اور عربیوں کے کھانے والی ساری چیزیں، جی. زیتون اور چیز، ہر قسم کی چیز، ہنی، جو چیزیں وہ کھاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں. تو ہمیں صرف بریڈ لینی پڑتی تھی فریش. ہر چیز ہماری ادھر. چلو پھر. مدینہ میں بھی ایسی، مکہ میں بھی ایسی، دونوں جگہ پہ. اس وقت ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو یہی جی. لوگ اپنے گھر خالی کرتے تھے حاجیوں کے لیے. ہوں تو وہ ہاشمی جو ہوتا ہے نا، ہوں وہ ہاشمی اسی لیے ان کو ہاشمی کہتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنے والا جی. روٹی کو چورا چورا کریں. چوری بناتے ہیں نا، آپ نے کبھی بچوں کو کھلائی ہے چوری؟ جی جی کھلائیے دیسی گھی میں. ہاں دیسی گھی میں، اور تھوڑی ہوں چینی ڈال کے. ہوں میں بچوں کو کہتی ہوں میرے ہاتھ گندے ہوں گے، میں نہیں کر رہی. کہتے ہوں ماما اوپر ہی چینی ڈال دیں، ہنی ڈال دیں، اوپر ہوں ہی ڈال دیں اگر آپ ہوں سے نہیں ہو رہا تو. تو ہوں کیونکہ ان کو بھی تھوڑا وہ لگتا ہے نا، گھی جی ہاتھوں جی. میں لگ جاتا ہے پھر. ہوں تو ہم تو بڑا، بہت مزے کی. ہاں بہت مزے کی چیز ہوتی. بہترین ناشتہ ہے وہ. ہوں اصلی گھی ملتا ہے یہاں پہ، بہترین ملتا ہے. جی جی. میں تو ابھی میرا امی آئی تھی ان سے منگایا تھا. ہاں میرا آج ہی آیا ہے. ختم ہوا تھا اچھا تو آپ آج کہاں سے منگاتی ہیں؟ رمضان. میں وہ کون سا والا؟ مطلب آپ یہاں یہیں سے منگاتی ہیں کینیڈا سے یا کہیں باہر سے منگاتی ہیں؟ میں نے ایک دفعہ باہر سے منگایا تھا، دبئی سے. ہم نے کہا اچھا. یہاں نہیں ملتا ہوگا، ہم نے منگایا. وہ میرا سارا پتہ نہیں کتنے ڈبے تھے میرے ہسبینڈ کے پاس، وہ سارے انہوں نے گاربیج کر دیے ایئرپورٹ پہ. کہتے آپ اندر او. نہیں لے کے جا سکتے. پھر ہمیں اچھا. سبق حاصل ہو گیا، پھر ہم نے وہاں سے نہیں، کیونکہ یہاں وہی چیز یہاں پہ دیسی اسٹوروں میں مل جاتی ہے. مجھے پتا نہیں تھا، میں نہیں آئی ہوئی تھی.
अच्छा। तो अभी वही मिल जाती है, हम्म। 15 से 20 डॉलर के बीच में वो पूरा डब्बा किलो का आ जाता है। तो अच्छा। मैं तो खत्म नहीं होने देती, मैं जो भी खाना बनाती हूँ 1 चम्मच जरूर फेंकती हूँ बीच में। हम्म। उसका टेस्ट बहुत, सब्जियां बनाऊं कोई भी हो, अच्छा होता है एक जी। चम्मच डाल देती हूँ। जी जी। तो ये होता है। मेरा बेटा तो सुबह कॉफी में डाल के पीता है। बहुत अच्छा होता है पेट के लिए ना, अगर आप सुबह सुबह निहार मुंह कहते हैं कॉफी। जैतून नहीं पिया जाता, तो वो 1 चम्मच फिर वो कॉफी में डाल के पी लेता है। तो बस आदत बना ली है ना उसने, मॉर्निंग में उसकी जॉब अर्ली हम्म। शुरू होती है, वो सुबह 3, 3:30, 4 बजे उसको निकलना होता है। तो ब्लैक वो, कॉफी। हाँ, ब्लैक कॉफी के अंदर वो जी। डाल देता है। तो ब्लैक हो या दूध डाले, अब मुझे ही नहीं पता है। ब्लैक पीता है या दूसरी पीता है, मैं क्यों बोलूं, लेकिन ये है कि वो उसमें मुझे उसने बताया था कि मैं जो दूध मैंने डाल। सुना है ना वो ये होता है कि अगर आप सुबह निहार मुंह ब्लैक कॉफी में एक चम्मच पिए ना, वो बहुत अच्छा होता है आपके बहुत अच्छा मतलब होता है। स्टमक के लिए, बहुत अच्छा होता है। स्टमक फुल भी, एक कहता है फुल रहता है मुझे, क्योंकि नाश्ता वो देर से करता है, बाहर ही करता है, सुबह सुबह हम्म। कहाँ वाइफ जागी होंगी। तो जी वो जी। फिर उसको ना थोड़ा आसरा मिल जाता है हम्म। काफी देर तक ना। हम्म। तो फिर वो नाश्ता अपना, जब उनकी ब्रेक आती है तो फिर वो नाश्ता करते हैं। अब हम्म। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ततलून अल किताबा, ताकिलून भी हो गया, ताकिलून का अकला याकिलू, ये तो आसान है, बाप कौन सा बनता है अकला याकिलू, ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया ना। ये पढ़ जी पढ़े। Taqilun, Ain Kaf Lam, Akala, used for reason or intellect, literally means to tie together, make connection. We tell others to do good, but we don't do it ourselves. Don't you understand the evil nature of this? डोंट यू अंडरस्टैंड द इवल नेचर ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है? Like, uh, um, ये समझ में आ गया, टुगेदर मेक कनेक्शन, ये समझ आ गया, ये मैंने अभी बताया था ना आपको ना, अकाला, अकाल से मैंने बताया था ना। जी अकाल वो जो अरबी लोग उसके ऊपर पहनते हैं ना, रुमाल के ऊपर गोल, ब्लैक कलर का, वो अकाल होता है। और वो जी शुरू से, उस वक्त जब शुरू शुरू के अरबी थे, जब इस्लाम नहीं आया था, तो उस वक्त भी अरबी तो थे ना, तो वो उसको सर पे ही बांध, रस्सी को ही बांध लेते थे। वो बाद में अब इन्होंने वो बना ली है, जी ब्लैक बना लिया। उस वक्त तो वो रस्सी को ही बांधते थे रुमाल के ऊपर। रुमाल तो रखना है भाई, इतनी सख्त गर्मी होती है वहां, तो रुमाल तो पहनना है उन्होंने, सर जी तो कवर करना। हमेशा व्हाइट क्यों पहनते हैं, ब्लैक क्यों नहीं पहनते? क्योंकि जी जी ब्लैक जो होता है ना कलर, वो गर्मी में नहीं जी पहना जा सकता। जी व्हाइट कलर जो होता है एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट को, जी रेज को, तो वो व्हाइट पहनते थे और उसके ऊपर वो लपेट लेते थे। तो वो जी ही फिर है ना, तो उसी से अकल, अकल का मतलब होता है रोकना, टुगेदर और मेक कनेक्शन, और इंटेलेक्ट को भी कहते हैं, सही है। और ये ये क्या है, अकला, अकला, ये मैंने भी लिखा है ना, माजी अकला, ये है अकला, यूज फॉर रीजन। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। वी जी टेल अदर्स टू डू गुड बट वी डोंट डू इट अवर सेल्व्स। ये वो तनसौना वाली बात है ना, क्या तुम अकल, जी क्या तुम्हें अकल नहीं है कि तुम हम्म खुद जो काम नहीं कर रहे वो दूसरों को कर रहे हो? वो तलकीन करें डोंट यू अंडरस्टैंड द इवल नेचर ऑफ दिस, कितनी बुरी बात है ये। जी ये तो इंसान की फितरत में ही नहीं होना चाहिए। हम्म अब ठीक तो है हम ना। ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, अब तो नहीं, बस। इसके ऊपर बाकायदा अल्लाह ताला ने एक आयत भी नाजिल की है। वो अगर मुझे याद आ जाती तो मैं बताती हूँ कि हम्म जो तुम, वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। हम्म अभी मुझे अरबी में याद नहीं आ रही, कि मैं थोड़ा सा ज़हन पे जोर दूं तो शायद आ जाए। तो वो तुम वो क्यों करते हो जो तुम, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं जो हो, इस पे अमल नहीं करते खुद। जिस पे अमल नहीं करते, वो कहनी भी नहीं चाहिए। हम्म लेसन इट इज डिसअप्रूव्ड, अप्रूव्ड पढ़े। जी It is a lesson. It is disapproved by the Sharia to tell others something and not to do it yourself. Sound understanding does not let a person not practice what he preaches. Action speaks louder than words. If you want someone to do something, you must practice do it yourselves. Before advising others, you must look at ourselves. Even with the simple act of charity, begin in your home. हम्म, ठीक है ना। तो जी इवन विद द सिंपल एक्ट ऑफ चैरिटी बिगन्स इन योर होम। अब इसमें आपने देखा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो हम्म आपने एक्शन करके बताना है, सिर्फ बोलना नहीं है। आपने अपने अमल से प्रीच करनी है हम्म दूसरों को, बच्चों को, ठीक है ना।
वसल्लम ने भी इसी तरह सिखाया है ना हमें। हाँ, अमल से, एक्शन से सिखाया है उन्होंने, हर बात एक्शन से सिखाई है, जी करके दिखाया है। जी। जब वो कर सकते थे, उस जमाने में कर सकते थे, जब जंगें भी थी और बीवियां भी थी और घर बार सब, इस्लाम को भी फैलाना था, तो वो सारी, ठीक है। जी जी। साउंड अंडरस्टैंडिंग डज नॉट लेट अ पर्सन नॉट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। जी। ठीक है ना, प्रीच नहीं करना। बिफोर एडवाइजिंग अदर्स मस्ट लुक एट आवर सेल्व्स, हम्म। इवन विद द सिंपल एक्ट ऑफ चैरिटी बिगिन इन। इसका क्या मतलब, अभी आखिर में एक जुमला ये भी दे दिया ना, इसका क्या मतलब है? Well, like up, like spend on your family, हम्म। and then like with the money left do charity. देखिए हम ये लोग अपने क्या घर से करते हैं, चैरिटी शुरू हम करो लोग ना। क्या करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मैंने इतनी जक़ात, इतने लाखों की मेरी जक़ात निकली है, और घर हम्म में बीवी बच्चों को घुट घुट के खर्चा देते हैं। हम्म। ये भी क्या है, ये भी ये गलत तो है ना। गलत है। जी। हम्म, तो वो चैरिटी भी घर से शुरू होती है। जी। नसीहत भी करनी है, तबलीग भी करनी है, जो भी करना है अपने घर से करें। हम्म। शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान से, अपने घर से की थी। इसी सबसे तरह पहले सब अपनी कुछ हो जाएंगे। अपनी बीवी को बताया, फिर वो सब हुआ ना, फिर अपने खानदान वालों को जमा कराया, उनको बताया। हम्म। ठीक है। जी। तो उसके बाद, क्योंकि ये हर चीज पहले शुरू से घर क्लोज, आपने हम्म जक़ात भी देनी है ना, तो क्लोज हम्म रिश्तेदारों से दे। हम्म ठीक है ना। हम्म। माँ बाप को तो नहीं दे सकते, आपको पता है ना, जक़ात माँ बाप को नहीं लगती। बहन भाइयों को भी नहीं दे सकते ना। बहन भाइयों को दे सकते, बहन अच्छा। भाइयों को दे सकते हैं। देखिए इसका सिंपल सा उसूल है, जिन जिनका नान नफका आप पे फर्ज है, हम्म। उनको आप जक़ात नहीं दे सकते। अच्छा। माँ बाप का तो पहला हिस्सा होता है आपकी कमाई में, हम्म तो उनको कैसे आप खैरात के पैसे दे सकते हैं। हम्म और उसके बाद बच्चे हैं, बीवी है, नान नफका है, उनको आप नहीं हम्म दे सकते। हम्म। बीवी शौहर को जक़ात दे सकती है, अच्छा। अगर शौहर के पास इतने पैसे नहीं है। तभी तो कहते हैं हम्म ना, जब बीवियां घर के उसमें हिस्सा डालती हैं, वो उनका हम्म। सदका लिखा जाता है। नहीं, लेकिन ये वैसे एक्चुअल सबका, जैसे मैं वैसे बात नहीं करी, हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारा वो वाला नहीं है कि हम किसी को दें, लेकिन जस्ट इन केस जैसे अगर किसी की बीवी कमा रही है और शौहर बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर हम्म। वो अपना सदका समझ के उसको दे दे, तो वो इस तरह नहीं होगा कि मतलब। सदका, सदका समझ के नहीं देगी, वो है ही सदका। अच्छा, यानी वो उसका ये अदा हो जाएगा। नहीं, वो तो अल्लाह ताला, देखिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, हम्म। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छा। तो वो तो फिर बनती ही नहीं है। हम्म तो वो क्या है, हस्बैंड की है ना, तो फिर अगर आप उसको दे रहे हैं, उसके पास हम्म। नहीं है, तो वो सदका है। ठीक है, आपकी अच्छा। तरफ से वो सदका शुमार होगा। अच्छा। मसलन जैसे आप, कभी होता है ना, कत्ल हो जाता है ना, दियत होती है उसकी, या तो आप उसको फांसी चढ़ा दें, मार दें, गोली मार दें, खुद कर दें, हैं? हम्म। या फिर क्या करें, आप उनसे दियत बोले कि जो होती है। ठीक दियत ले लें। हम्म हम्म अब अगर वो दियत दे रहा है ना, और अगर वो दियत ले रहा है बंदा, तब तो ठीक है, उसका हक है। ठीक है। हम्म उनका एक हम्म बंदा कत्ल हो गया और उन दियत दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इतना पैसा देंगे, बहुत ज्यादा दियत होती है, आपको नहीं पता। हम्म तो एक इंसान की जान के बदले में बहुत दियत होती है, हम्म छोटी मोटी नहीं होती। अगर हम्म वो दे रहा है और ये ले रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये माफ कर देता है, हम्म कहता है कि नहीं, हमारा जाने वाला तो चला गया, हमने जान भी माफ की, हमने दियत भी माफ की, हम्म। तो ये अब उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। अच्छा। इतनी बड़ा इस्लाम में है। फर्ज करें जैसे आपने किसी को कर्ज दिया है, हम्म और उसने कहा कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, अब आपने हम्म। माफ कर दिया, तो वो आपकी तरफ से सदका शुमार हो जाएगा। अच्छा। वो कर्जे हंसना बन जाएगा फिर आपका। वैसे हम्म आपने कर्ज दिया है ना, कि मैं हम्म। वापस लूंगी, लेकिन अगर वो नहीं दे पा रहा, बेचारा नहीं, नहीं तो आप बन रहा। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, अब वो आपका नहीं जान करके वापस नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब आपको पता है कि वो वापस करेगा भी नहीं, तो जो हम्म, आपके जिम्मे सदका फिर भी होता है। हाँ, आपके जिम्मे सदका होगा, वो सदका हो गया आपका। आपके जिम्मे कोई हो या ना हो, वो फिर भी आपके उसमें लिख लिया गया मालनामे में। ठीक हम्म है, वो हो गया। अल्लाह चाहे उसको उसमें शामिल करने या वैसे कर ले। हम्म ठीक है, तो वो हो गया। तो हमारे दीन में तो बहुत वसअत है और बहुत चीजें हैं, बहुत एक छोटी छोटी नेकियों का बड़ा अजर है।
बस हमारे दिल इतने तंग होते हैं कि हम कर ही नहीं पाते, हम्म हम कहते हैं नहीं। हम्म बाज लोग ऐसे होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, कि बाज लोगों को जब हम कर्ज देते हैं ना, तो वो बिल्कुल सोचते ही नहीं कि हमें वापस करना है, हाँ हाँ, ये तो बहुत है। सोचते ही नहीं। आज तक तो खैर घरों पे भी कब्जे हो जाते हैं, घरों से हाँ। किराएदार को निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने कर्ज दिया है कि चलो भाई है या कोई और है, तो हेल्प किया आपने, उसको सख्त जरूरत थी, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने दिए हैं, लेकिन वो नाम ही नहीं कि कर्ज समझ के लिए थे और वो हेल्प समझ के लिए थे। हम्म क्या मसला है ये तो, आप मेरी क्या बहन करें। का तो इतना बड़ा अमाउंट है जो नहीं देते, वो बस दिया था हम्म, फिर वो वापस ही नहीं करते। नहीं करते, हमारा खुद ऐसा है, हमारा हम्म खुद ऐसा है, और मांगते भी शर्म आती है। हाँ, लेकिन लोग डरते नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि इसका कितना गुनाह है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि पैसे नहीं है उनके पास, ये तो वो वाकई उस सही कह रही बिजनेस हूँ। से भी कमा रहे हैं, बेटे भी बाहर हैं, वो भी कमा रहे हैं यार। हम्म जो अमाउंट तुमने कब ली है वो दो वापस, क्यों देना चाहिए जी। देना चाहिए। कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज ही नहीं पढ़ाते थे, कहते थे इसकी खुद ही नमाज पढ़ा लो, हम्म इसके जिम्मे कर्ज था, मैं नहीं पढ़ा रहा। हम्म हम्म तो अगर शहीद का भी कर्ज उसके जिम्मे है और वो मर गया है, तो वो वैसे सीधा जन्नत में जाता है ना, हम्म वो नहीं जाएगा, हम्म वो रोक कितनी लिया बड़ी जाएगा। चीज है ये। शहीद कतरा जमीन पे खून का गिरते ही वो जन्नत में जाता है, हम्म बरजख में भी नहीं जाता, सीधा जन्नत में जाता है। कुरान कह रहा है, शरीयत कह रही है हमारी, उनको हम्म मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। हम्म तो अब आप देखें जरा, अब कर्ज है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ा रहे। हम्म आगे पढ़े हदीस मुस्लिम। Hadith Muslim, the Prophet ﷺ said, begin with your one self, spend it on yourself. If you have money left, spend on your family, then elsewhere, so on forth, so on and तो so सर, forth. ये इसका मतलब है सदका घर से शुरू होता है। Hmm. बंदे की अपनी कमाई है ना, तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर ही लगानी चाहिए, फिर Hmm. फैमिली पे लगानी चाहिए। हमारे Hmm. मर्द बेचारे तो वो जो कुछ ला के होता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है बीवी के जिम्मे है, बीवी सब करे जो भी है, मुड़ के Hmm. पूछते नहीं किधर गया किधर नहीं गया। ऐसे Hmm. भी हैं और ऐसे भी हैं जो अपने पास रखते हैं और बीवी को थोड़ा सा खर्चा अपनी दे नहीं देते देते हैं। हैं जी। मेरी एक स्टूडेंट तो कहती है मेरे हस्बैंड मुझे 100 रुपया रोज दे के जाते हैं, अच्छा। कि ये इसमें तुम खाना बना लेना, और फिर आते हुए दोस्तों को भी लेके आते हैं, इन्होंने भी खाना है, इधर ही खाना है आज। Hmm. तो बहुत ही बेचारी की बुरी हालत थी, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा तो वास्ता पड़ा है ना, Um, तो बहुत ही। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छी भली जॉब है, अच्छी भली पोस्ट है, अच्छा भला पैसा मिल रहा है, सिगरेट इतने पी रहे हो तुम, बाहर hmm. खाने खिला रहे हो दोस्तों को, बीवी को 100 रुपया खर्चे के लिए दिन को देना। वो बहुत कहती है गलत। मेरा तो इतना लोन चढ़ा था दुकानों के ऊपर, तो मैं उसकी काफी हेल्प करती रही। फिर मैंने उससे कहा बच्चे पढ़ाने शुरू करो, Hmm. किसी का दिया हुआ नहीं पूरा होता। जी। मैंने उससे कहा बच्चे हर बच्चे से 500-500 लो, मन लेके बच्चे पढ़ाओ, तुम्हारा कुरान अच्छा पढ़ाओ तुम। Hmm. तो फिर उसने शुरू किया, तो फिर बिजी हो गई, तो फिर वो चली गई, यानी जो पढ़ रही थी उसने पढ़ भी लिया था तकरीबन काफी, तो फिर उसने छोड़ दिया क्योंकि मैं अब बिजी हो गई। वो Hmm. हमारा कोई कोर्स चल रहा था, उसने कंप्लीट कर लिया था, अच्छा। तो फिर उसने छोड़ दिया। सही है, तो इस तरह लोग होते हैं, तो घर Hmm. से शुरू करें ना। मैंने Hmm. बहुत लोगों को देखा है, अपनी फैमिली में इतना, बहन भाई को पैसे भेज देंगे, ये जक़ात दे देना, और फिर वो लोगों को बताते फिरेंगे बहन भाई के हमारे भाई की इतनी जक़ात निकली है, इतनी निकली है, चाहे आगे से वो दें भी ना दे, है ना। Hmm. बहन भाई भी तो बाद दफा लालची होते हैं ना, Hmm. तो होते हुए भी रख लेते हैं, उनको लगती भी नहीं। Hmm. तो ये शो शाम है, जी। तो शो शाम है तो नहीं है ना, ये तो कबूल ही नहीं होता। अपने हाथों से दें, अपने करीब वालों को दें, जिनको पता हो, आपको पता हो कि ये वाकई मुस्तहिक है, ठीक है, ये जी। मुस्तहिक है। आप जिनको जानते नहीं आप उनको दे रहे हैं, क्या पता वो फ्रॉड हो। जी। मैं जिस औरत की हेल्प कर रही थी ना, मुसलसल मुसलसल माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाया, मैंने उसके घर में, उसके मेरी एक और स्टूडेंट थी, कहती मैं इनके मोहल्ले में रहती हूँ और वाकई इसकी हालत खराब। अच्छा। तो पता करवाएं ना, क्यों आप किसी हम्म और का हक आप किसी और को क्यों दे रहे हैं। हम्म
اور جانا کہیں اور چاہیے, کسی اور کے پاس جانا چاہیے, آپ ایک ایسے بندے کو دے رہے ہیں جس کا حق ہی نہیں. تو پھر اس نے مجھے جا کے گھر میں اس کے بتایا کہ میں گئی تھی اور واقعی حالت خراب ہے ایک ہی کمرے میں بچیاں بھی رہتی ہیں, میاں بیوی بھی رہتے ہیں سب. یہ تھا. اچھا بہرحال, اپلائی دس ٹو نالج. Apply this to knowledge. First, apply the knowledge ourselves. We should benefit ourselves with knowledge first. اپلائی دس ٹو نالج. نالج کیا چاہیے؟ فرسٹ اپلائی دا نالج اوور سیلف. اس کو اپلائی کرنا ہے. اپلیکیشن بہت ضروری ہے. جو بھی علم آپ سیکھتے ہیں, جو بھی آیت سیکھتے ہیں, کچھ بھی سیکھتے ہیں, اس کو عمل کرنا ضروری ہے. وی شوڈ بینیفٹ اوور سیلف ود نالج فرسٹ. آپ خود اپنے آپ کو تو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور دوسروں کو آپ, ہے نا, وہ ایک بنی ہوئی ہے نا کہاوت بھی ہمارے یہاں, فصیحت والی, کیا ہوتی ہے وہ, دوسروں کو نصیحت اور خود کو وہ میاں فصیحت والی نا. ہوں چلے آپ بھی کو تھوڑی تھوڑی چیزیں میں جانتی ہیں, ہیلپ ہو جاتی ہے. اچھا جناب, اب کیا ہے سائن آف, پڑھیں ہپوکریسی. A sign of hypocrisy is that one's words and actions are not the same. Is that one's word and actions are not same. ہپوکریسی ہوتی یہ ہے قول اور فعل میں تضاد. اب یہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اپوزٹ ہے, قول اور ہے, بات آپ اور کریں, کر کچھ اور ہے. وہی جو میں نے ابھی آیت بتائی تھی نا, کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کہتے کیوں, کرنی نہیں ہے تو کہتے کیوں. اچھا, اس میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ فرض کرو آپ کسی کو بولتے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا, کچھ اس طرح, اور بیچارہ انتظار میں ہو جائے گی, یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے, اور یہ دوسرا والا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. حدیث پڑھے بیٹا. Hadith Bukhari Muslim, a man will be brought on the day of judgment and thrown into the hellfire. His intestines will fall out and he will continue circling, pulling them behind him, just like a donkey goes around the pool. And the people of hellfire will ask him, what happened to you? Did you not used to command us to do righteous acts and forbid us from committing evil? He will say, yes, I used to enjoin righteousness and I did not perform it myself. And I used to forbid evil while I myself did it. This will be the state of a person on the day of judgment who did this. I didn't perform it myself and I used to forbid evil while I myself did it. اب اس کا کیا مطلب سمجھیں, کون بتائے گا اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ رائے بتائیں گے, رائے بتائیں. اس میں وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو مطلب جب ان کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ وہاں ہیل فائر میں ہوں گے نا تو وہ کس طرح کا ان کے ساتھ ہوگا, تو وہ پوچھیں گے کہ تم ایسا کیا کرتے تھے نا. ہاں تو ہاں ہاں, جی, تو بالکل. پھر وہ کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیوں تو ہو رہا ہے, تم پھر تو بہت اچھے تھے دنیا میں, ہے نا. ہاں ہاں, تو وہ کہیں گے کہ جو میں بتاتا تھا نا میں خود نہیں اس پہ کرتا تھا. ہاں, خود نہیں کرتا تھا. ہوں ٹھیک ہے. ہوں pulling them behind him, just وہ نکلنا چاہے گا وہاں سے, لیکن وہ کیا کرے گا, اس کو دوبارہ پھر ہیل فائر میں پھینکا جائے گا. تو لوگ پوچھیں گے نا, جی. لوگ پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو وہاں. جیسے وہ سورہ ملک میں ہے نا کہ وہ جو دروگا ہے وہ پوچھے گا کہ تم کیوں یہاں آ گئے, مطلب ہاں دروازے پہ دوزخ کے پوچھے گا. وہ تو نماز کے لیے, کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جی. This will be the state of a person on the dead of Jannah who did this, جو یہ کرتا تھا, جس کے قول اور فعل میں تضاد تھا. ہپوکریٹ ہے نا. اب یہ ڈنکی جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کنواں چلاتے ہیں نا, بیل اور ڈنکی وغیرہ, ہے نا. تو وہ ان بندے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے اور وہ گول 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 گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ پٹی کیوں باندھتے ہیں, وہ تاکہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو چکر نہ آئے نا, یہ سمجھے میں سیدھا سیدھا جا رہا. یہ نہ لگے ہم گول گول گھوم رہے. تو یہاں پہ وہی ہے پول کے ساتھ. Goal, donkey goes around the pole. The people of hellfire will ask him, what happened to you? Did you not used to command us? تم تو ہمیں حکم دیتے تھے. To do righteous acts and forbid us from commenting evil. یعنی تم ہمیں تو منع کرتے تھے. He say, yes, I used to enjoy righteousness and I did not perform it myself. خود نہیں کرتا تھا. تو کتنی یہ بڑی والے, نصیبی ہے. ہاں یہ, تو یہ واقعی ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے دن بھی بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھی جہنم میں.
اور پھر انہوں نے سوال بھی کیے تھے فرشتوں نے، اس کو ایسی سزا کیوں ہو رہی ہے، اس کو ایسی کیوں سزا ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہے. اچھا وسطائنو جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، عین و نون، ٹھیک ہے، سیک ہیلپ، اور اس میں کیا ہے آپ کا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، عین و نون، اور باب استفعال سے الف سین تا شروع میں آ جائے تو باب استفعال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو ماضی کا پہلا سیگا کیا ہوگا، استفعل ہوگا نا. جی 1 منٹ میں آپ کو نا، یہاں میرے پاس ایک بک شاید کھلی ہوئی ہے، نہیں یہ والی نہیں، 1 منٹ میں اس میں سے آپ کو بتاتی تھی تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. میں نے کل ہی پڑھایا تھا کسی کو، ہاں یہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں یہ نسینسا نسیان بھول جانا، یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے. افلا تعقلون، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی، میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل زیادہ بتا دیتی ہوں نا، اس میں زیادہ نہیں ہوتی. اب وسطائنو کو میں دیکھ لیتی ہوں، استعینو کیسے بنا ہوا ہے. اب یہ عین و نون روٹ ورڈ ہے، تو یہ کیا بنے گا، استعونا بنے گا نا. استفعل میں، استفعل میں جب ہم روٹ ورڈ ڈالیں گے تو استعونا بنے گا، استعونا بنے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا یہ ماضی بنا ہے، یہ عین و نون روٹ ورڈ ہے، اور الف سین تا یہ باب کا ہے، ٹھیک ہے، جی باب استفعال میں. اور اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، مانگنے کے معنی، مدد طلب کرنا ہے نا. جی اب اس کا استعانہ یہ تو یوز نہیں ہوتا ہے، استعانہ عربوں کو جب بھی مشکل ہوتی ہے تو وہ حرکت کو چینج کرتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے، جن کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو یہ انہوں نے دیکھا کہ حرف علت پہ حرکت آ رہی ہے اور یہ بیچارہ بیمار بھی ہے، اس کی حرکت وہ پیچھے پھینکیں گے اور اس کو سکون دے دیں گے، آرام آرام سے ہو جائے گا. ابھی بھی یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ بن گیا ہے استعانہ. استعانہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. اب اس کو آپ سوچیں کیا کریں گے، پانی لے کے آؤں، ایک ادھر ہی کھڑا ہوں میرے پاس. استعینہ بھی اس میں گرا دیں اس کو ایک کو. استعانہ کو ہم نے استعانہ بنانا ہے نا. حرف علت کو گرا دیں گے. نہیں گرائیں گے نہیں، یہاں پہ نہیں گرائیں، وہ دو جب ہوتے ہیں نا حرف علت تب گراتے ہیں، اچھا ایک کو گرا دیتے ہیں. یہاں پر کیا ہے، حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اس کو الف میں چینج کر دیں گے. الف میں کیونکہ کمپیٹیبل نہیں ہے نا، تو ہم الف میں چینج کریں گے، استعانہ ہو جائے گا، استعانہ. اور یستعینو بھی اسی طرح بنے گا، استفعل یستفعلو سے بنے گا. اب انہوں نے بنا کے نہیں بتایا ہوا، یہی مسئلہ ہے، میں آپ کو بنا کے بھی بتا رہی ہوں. یستفعلو تھوڑی سی ہیلپ تو ہو جاتی ہے نا، کچھ تھوڑا کم لکھنا پڑتا ہے. یستفعلو. اب آپ اس کو کریں ذرا، کیا بنے گا، یستعوینو بنے گا نا. یستا یستا یہاں تک تو آپ کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یستعوینو. اب عین آئے گا پھر آگے وہ آئے گا، یستعوینو، یہ بن جائے گا مصارع، یستفعلو جی. ہے نا. اب کیا کرنا ہے آپ نے، یار فعلت پہ زبر آ گئی، تو پھر اس حرکت کو اس کو پیچھے کریں گے اور اس کو نکال دیں گے، یہاں پہ سکون آ جائے گا اور یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے. جی اب یہ کیا ہو جائے گا، وہ جو ہے یہاں پر زیر آ رہی ہے، یہاں وہ آ رہی ہے، تو اس کو کیا کریں گے، یا میں چینج کریں گے نا، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو نہیں جا رہی نا، کسرے کے بعد یا آنی چاہیے، ہوں واو نہیں آنی چاہیے، پیش کے بعد واو آنی چاہیے، تو یہاں پہ زیر اس کو کو یا چاہیے ہوتی ہے. جی زیر کو یا چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اس کو واو کو یا میں چینج کر دیں گے. تو بس اتنی سی بات ہے، یستعینو بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب اسی سے آپ مستعان بھی اللہ تعالیٰ کے اسم الفاعل بھی بنا سکتے ہیں. اور استعانتن اس کا مصدر ہے، افتعالتن. باب افتعال میں بھی کیا ہوتا ہے، جب آپ کا حرف علت آتا تھا نا، عین واو اجوف میں، اجوف ہے نا عین واو میں، باب افعال میں بھی ایسا ہوتا ہے اور باب استفعال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مصدر میں گول تا ایڈ کی جاتی ہے. جب کوئی روٹ ورڈ میں مڈل میں حرف علت آتا ہے نا، تو پھر اس کے یہاں پہ گول تا ایڈ کی جاتی ہے. جیسے اقامتن، اقامتن ہوتا ہے نا، اقوام یقومو اقامتن، تو اس میں بھی گول تا ایڈ ہوتی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتی نا. اکرام، اکرم یکرم، انزل ینزل انزال، تو اس میں تو نہیں ہوتی. لیکن جب اگر اجوف والا آ جائے، روٹ ورڈ مڈل میں آ جائے، تو پھر اس میں گولتا ایڈ ہوتی. بس صبری کا میں نے بتا دیا تھا. اچھا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ وہی آیت ہے نا، ہاں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر سے پڑھتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
चलें बेटा पढ़े मस्ताइन से. واستعينوا عين واو noon seek help. Isti'ana is from own, which means help, any kind of help or assistance with every difficulty you face. मदद तलब करना. मुस्ताआन जो है ना, अल्लाह ताला का, यानी जिससे मदद मांगी जा सकती है, मुस्ताआन अल्लाह ताला का नाम भी है ना, वल्लाहुल मुस्तान, है ना, बोलते हैं ना वल्लाहुल मुस्तान. जी. तो ये वही है. तो सीक हेल्प, इसमें क्योंकि मानी आ रहे हैं, लमजा सीनता से सीख के मानी में आ रहे हैं. और इस्तस्ना इज, ये क्या है, इस्तना इज फ्रॉम ओन विच मीन्स हेल्प. हाँ, इस्तेआन, इस्तेआन जो है ना, इस्तेआन, उसमें इसके मीनिंग क्या होते हैं, बस्ताइनों के, मदद तलब करना. एनी काइंड ऑफ हेल्प और असिस्टेंस विद एवरी डिफिकल्टी यू फेस. यानी किसी, इस्तेआन क्या होता है, किसी से मदद है मांगना. दुनिया में भी तो मांगते हैं ना. देखिए हम जी. नहीं रह सकते, हमें मदद चाहिए होती है, इंसान अकेला नहीं रह सकता. आपकी हम्म. रास्ते में गाड़ी खराब होगी, अब आप देखेंगे मैं किसी से मदद नहीं ले सकता, लेनी पड़ेगी आपको. हम्म. तो मदद तो तलब करनी पड़ेगी आपको. हम्म. तो हमने किससे मदद मांगनी है, जब डिफिकल्टीज आएंगी, फेस करेंगे, तो फिर हमें सब्र से और नमाज से. हम्म. सब्र करेंगे तो नमाज भी पढ़ सकेंगे. हम्म. अगर सब्र ही नहीं करेंगे तो नमाज में कहाँ ध्यान होगा. हम्म. वुजू भी करेंगे, मुसल्ले पे भी खड़े होंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा कुछ. हम्म. आपका ध्यान ही नहीं होगा नमाज में. तो हम्म. पहले आप सब्र करें. और सब्र क्या होता है, सब्र का मतलब, अपने आप को, सब्र का मतलब होता है रोक लेना. हम्म. रोजा, रोकना, अपने आप को रोक लेना. किस चीज से रोक लेना, रिएक्शन, रिएक्शन से रोक रोक लेना. मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपने अपने आप को रोक लेना है, सब्र कर लेना. हम्म. और ये नहीं होता कि आप रो धो के फिर सब्र करें, इंस्टेंट रोक लेना अपने आप को. हम्म. ये होता है सब्र. इसी को सब्रन जमील कहते हैं. हम्म. कुछ नहीं कहना. देखिए उन्होंने यूसुफ, सूरह यूसुफ में अपने बेटों को उन्होंने सब्रन जमील क्यों कहा, उनके सब्र को अल्लाह ने, क्योंकि इतनी सब कुछ उनको नजर आ रहा था, लेकिन बेटों को कुछ नहीं कहा, उनके मुंह नहीं लगे, हम्म. बस अल्लाह से मदद मांगी. हम्म. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे, वो भी नमाज की तरफ दौड़ते थे. जब भी हम्म. कोई मुश्किल पेश आती थी, सब्र तो खैर करते ही थे और नमाज की तरफ दौड़ते. व इन्ना ल कबीरा तो निल्लाशिन, और बेशक वो क्या है, बहुत भारी है. होती है हम्म. ना नमाज, भारी नहीं होती. हम्म. खासतौर पे शाह की नमाज, फजर में उठना, लेट सोए अगर, है ना, हम्म. तो कितना मुश्किल होता है ना. खासतौर पे जब सर्दियां होती हैं, हीटिंग चल रही है और आप लिहाफ में, जी. सर्दियों में और मुश्किल हो जाती है. हम्म. हालांकि रातें लंबी होती हैं, नींद भी पूरी होती है, लेकिन तो उठने की. उठना मुश्किल होता है सुबह में. हाँ, तो अब ये क्या, अल्लाह कबीरत. इसके हम्म. ऊपर लाम भी आया, इंडीड के लिए. अभी आप मीनिंग पढ़ेंगे ना, आपको समझ. इल्ला अल खाशीन, इल्ला जो है एक्सेप्शन के लिए आता है. खाशीन कौन है, जिनमें खुशू होते हैं, खशियत होती है, जी. खाशीन या. तो ये खशियत वाले लोग जो होते हैं, इनमें अल्लाह का खौफ, जो रब को पहचानते हैं, जिनको पता है हाजिरी लगानी है वहां रब के सामने जाके, और सबसे पहले नमाज के हिसाब होना है. जी. तो अल्लाह ताला ने यह हमें दो हथियार बताए हैं, वेपन. जब भी कोई मुश्किल आए, दो वेपन है, सब्र. अगर आप सब्र नहीं करते ना, फर्ज करो आपको किसी ने कह दिया कुछ, हस्बैंड ने कह दिया या बीवी ने हस्बैंड को कह दिया, आप सब्र नहीं करते, पता है उसका नतीजा कितना बड़ा बुरा होगा, हम्म. है ना. बहुत बुरा नतीजा हो जाता है बाज दफा. और बाद में सब्र कर भी लिया, माफी भी मांग ली, तो क्या फायदा हुआ, शैतान को तो खुश कर दिया ना आपने. हम्म. तो नहीं करना, रोकना है. जो कहते गलत होना हैं, होता है, हो जाता है. हाँ, जब देखे, अगर आप सोचे ना कि ये बंदा जो गुस्से में आया है, बीवी या हस्बैंड किसी वजह से हथे से उखड़ गया है ना, हम्म. तो ये मिजरेबल है. अब ये, इसको आपने इस पे तरस खाना है. ये प्रॉब्लम हम्म. में है, ये प्रॉब्लम में है इस वक्त, उसकी आपने हेल्प करनी है. हम्म. उसे पानी ला के दें, उसे कुछ करें, ठीक है ना. आप, या अगर वो नहीं हो रहा कुछ, तो आप वहां से हट जाएं. हम्म. ठीक है, हट जाएं, वहां उस जगह से ही हट जाएं. घर का कोई कोना पकड़ लें, चुप करके थोड़ी देर. जी. 12 मिनट हर इंसान के ऊपर एक कैफियत रहती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे गम की हो, 12 मिनट.
یہ جو غصے والی کیفیت ہوتی ہے یہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی، اس کے بعد انسان فوراً اس کا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ نے کبھی پڑھا ہے، یہ سائنس کا یہ ہوا ہے، جی کوئی بھی چیز انسان کے اوپر ہوتی ہے 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی، جی وہ 12 منٹ کے بعد اس نے ٹھیک ہو ہی جانا ہے، وہ 12 منٹ آپ نے صبر کے ساتھ گزارنے کہیں پہ، جی اور اب وہ صبر کر لیا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، نمبر جی 1، نمبر 2، صبر کا مطلب، صبر کا بدلہ جنت ہے، جب جنت میں لوگ جائیں گے تو لوگوں کے درجات دیکھیں گے نا، وہ اتنے اوپر درجے پہ ہے، تو اب درجے کیوں ملیں گے، وہ ان کو اسی صبر کی وجہ سے ملیں گے، تو وہ بھی ٹھیک دعا کرے گا کاش دنیا میں مجھے اور بھی مصیبتیں آتی اور میں اور صبر کرتا ہے، جو صبر کر کے جنت میں گئے ہوں، جی تو وہ پھر یہاں تک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہیں گے کہ کاش ہماری جو سکن تھی اس کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہم صبر کرتے، اور پھر تو ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ہم کیوں اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جی ہمارے پاس ہیٹنگ ہے، ہمارے پاس اے سیز ہے، ہمارے پاس گھر ہے، کھانے پینے کو ہر چیز ہے، ایوری تھنگ، پھر ہم کیوں اتنا، جی آپ جب بھی کوئی مشکل آئے نا فلسطینیوں کو دیکھا کریں، غزہ کے لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح جی صبر اور نماز ہی پڑھتے ہیں، اور ان کا مجھے تو ان کا ایک وہ، ہماری عورتیں تو سب سے پہلے دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتی ہیں، جی کوئی ایسا ہو جائے نا گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، خدا نہ کوئی بری خبر سن لی ہے، تو سب ان کے دیکھو حجاب، حالانکہ وہ کتنی مشکلوں سے بیچاری کے پاس بعض دفعہ ہوتے بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کس سے مانگ تانگ کے وہ، لیکن بچوں کو بھی پہنائے، بچیوں کو بھی خود بھی پہنے، جی ڈریس ہے ان کا، جی ہاں، تو ہمارے یہاں کیا ہے، وہ میں بتا رہی تھی ابھی کہ وہ آگے کرتے پجامے بس دوپٹے غائب ہی کر دیں، جی اسٹور روم سے دوپٹے غائب ہو گئے ہیں، تو جی بصبری وسلام، نماز پہ صبر کریں گے تو پھر نماز بھی صحیح ہوگی، وہی نماز فائدہ بھی دے گی، جی تو نماز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے، دعا، جی نماز پوری کی پوری دعا، اس کو دعا کی طرح ہی کرنا چاہیے، جو ہم ٹکرے مارتے رہتے ہیں نا، سجدے میں گئے نہیں تو اٹھائے، ہے نا، پھر جی دوسری ٹکر مار دی، ہے نا، تو یہ نہیں کرنا، سجدے میں آپ گئے ہیں سجدے میں رہیں، ٹھیک ہے، اور اس جی کے بعد اٹھ کے بیٹھیں تو بھی بیٹھیں 3 دفعہ کم از کم، اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جی اتنی دیر بیٹھنا ہے، آپ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کہ کس طرح وہ دوڑتے ہیں واپس سجدے پہ دوسرے پہ، اٹھ، جی تو بیچ میں بیٹھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جی کھڑے ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں اتنی دیر رہیں کہ آپ کی پوری ہڈیاں وہاں رکوع میں چلی جائیں، پورا جسم رکوع میں چلا جائے، جب کھڑے ہوں تو پورا کھڑے ہوں تاکہ وہ پورا جسم آپ کا پیچھے ہڈیاں آپ کی واپس اپنی جگہ پہ چلی جائیں، جب سلام پھیریں تو اسی طرح بھی پہلے پورا رائٹ سائڈ میں پھیریں، پھر لیفٹ سائڈ پہ پھیریں، تو یہ ہماری پوری ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں ہمارا فزیکلی اس میں بہت کچھ ہمارا فائدہ ہوتا ہے نماز میں، پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر ہم آنکھیں دھوتے ہیں، پھر ہم رنس کرتے ہیں، پھر ہم کلی کرتے ہیں، کتنی ساری چیزیں، جی اور جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کے 70 ٹائمز اس کا زیادہ وہ ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، ریوارڈ جی ہوتا ہے، صحیح ہے، ابھی آپ اس کو پڑھ لیں، وستعینوا بالصبر سے پڑھیں، بالصبر with patience was salawati and prayer صلوات، مجھے پتا تھا آپ غلط پڑھیں گے اس کو، جی یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، جی was salati and ہاں، prayer اس کو ایسے پڑھنا ہے، لام الف زبر لا کی طرف، جی لام زبر الف لا، ہے نا، وصلاتی، وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ تو کرسی ہے نا، جی الف کی کرسی ہے وہ، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اوکے، وَإِنَّهَا، وَإِنَّهَا and indeed it uh, لَكَبِيرَةٌ surely a big thing إِلَّا except Allah upon al khashi'in the humble ones. ہمبل ون جو ہوتے ہیں نا، ہمبل ون، ان کو نماز باری نہیں ہوتی، جی ہمبل کون ہوتے ہیں، یہ پتہ ہے uh, یہ ایک ایسی صفت ہے
کہ اگر آپ کے اندر نہ ہو نا ہمبلنس، ٹھیک ہے، تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جی ہے نا. جی آپ کا جو، جسے کیا کہتے ہیں، اخلاق، ایٹیٹیوڈ، جو بھی آپ کہہ سکتی ہیں نا اس کو، تو جی وہ آپ کا سافٹ ہونا چاہیے، جی ہمبلنس ہونا چاہیے اس کو. اور ہمبلنس، خشیت، یہاں میننگ اس کے صحیح میننگ نہیں دیے ہوئے. خشیت ہوتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر ہونا، جی کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا ڈر ہونا. جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہونا، ہے نا، جی اور ان کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں ہمیں فیل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود ہے. دیکھیں کتنی خشیت آئے گی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فرض کرو وہ آ جائے ہمارے گھروں میں تو کیا سوچیں گے آ کے وہ؟ آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ آ کے خوش ہوں. جی اب یہ نہیں کہ وہ آ ہی جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے، لیکن ان کو ایک بزرگ کی طرح اپنے گھر میں فیل کریں، جی ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ایز اے جی بزرگ اگر آپ نے لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر میں ہیں، بڑے ہیں، تو پھر آپ نے کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی ابو تو ہیں ہی، لیکن ابو تو بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ بیٹیوں کو، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو ان کی ہر بات مان لیتے ہیں. ماما نہیں مانتی لیکن وہ مان لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو بعد دفعہ ماما کہتی ہے نہیں غلط ہے، یہ نہیں ماننا، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کر لو. جی تو کیونکہ پیار کرتے ہیں نا بچیوں سے. تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں فیل کیا کریں جی کہ وہ ہمارے گھر میں ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں، سیل فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. جی ایسے کام کریں کہ وہ خوش ہوں، جی کیونکہ وہ قبر میں بھی ہماری آئیں گے. جی پتہ ہے، قبر میں بھی آئیں گے، ان کو دکھایا جائے گا ہمیں اور کہا جائے گا ان کو پہچانو یہ کون ہے. جی تو جو پھر درود پڑھتا ہوگا، جو ان کی مطابق زندگی گزارتا ہوگا، وہ ان کو پہچان لے گا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. جی تو یہ والی بات ہے. تو ایکسپٹ اپون خاشین دا امبل. بعد دفعہ انگلش میں میننگ صحیح نہیں ہوتا، عربی کا جو اصل میننگ ہوتا ہے. اچھا، اللہ جی زینہ کیا ہے؟ اچھا اس کو ہم صبری والی کو کر لیتے ہیں، یہاں سے پڑھیں. Bisabri Saud Bara. Sabr means to control oneself. 3 types. 1. That a person is patient upon the decree of Allah, qadr of Allah. Example, a person suffers from an illness, a particular situation, qadr of Allah, the death of a loved one. To hold oneself back, be patient on obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, reading Quran regularly, controlling oneself from disobeying Allah, seek His help by being patient. اب مجھے بتائیں کیا کیا پڑھا، 3 ٹائپس کون سی ہے؟ پہلی ٹائپ کیا ہے؟ دیٹ اے Uh, پرسن از پیشنٹ اپون دا ڈگری آف اللہ. جی اب اس کا کیا مطلب، ڈگری کیا ہوتا ہے؟ like قدر، ہے نا، جی تقدیر، جی ہے نا، تقدیر. سورہ قدر میں بھی ہے نا، نائٹ آف ڈگری، ہے نا. جی جی اب یہ کیا ہے؟ ڈگری آف اللہ، یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر. نمبر 1 صبر کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پہ صبر. جی اگر جب آپ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ میری تقدیر، جو چیز بھی ہے نا ہماری، وہ مکتوب ہے. لائف میں جو جو پیش آ رہا ہے نا، وہ مکتوب ہے، اللہ نے وہ لکھا ہے ہمارے لیے. تو اگر آپ اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کے، اللہ کی ڈگری سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا اور آپ اپنے سکون میں بھی رہیں گے. اور جی اگر آپ واویلا مچائیں گے، ہے نا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی لائف. تو آپ نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. قدر آف اللہ، قدر آف اللہ، یہاں ڈگری آف اللہ کا مطلب قدر آف اللہ، آئی اے پرسن سفر فرام illness پرٹیکولر سچویشن، اس سے گزر رہا ہے. قدر آف اللہ، یہ قدر آف اللہ ہے، اس کو قدر آف اللہ ہی سمجھنا ہے. دا ڈیتھ آف loved uh, ones، جی ٹھیک ہے. اچھا یہ نمبر 1 ہو گیا. تو آپ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، جی یہ بھی صبر ہے. صبر نمبر 1 کیا ہے؟ صبر کی ٹائپ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے
جو کچھ بھی تک زندگی میں آ رہا ہے اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. بیمار ہو گئے ہیں تو صبر، سچویشن کوئی ایسی آ گئی ہے صبر، ہے نا. پھر اللہ کی تقدیر، ڈگری آف اللہ پہ صبر، دا ڈیتھ آف ون لو ون. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، منہ سے کفر بکنے اور شروع ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ مکتوب تھا. مکتوب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مفعول کے جی وزن پہ. وہ آپ کی بک میں لکھا ہوا تھا، تقدیر کی بک میں لکھا ہوا تھا، وہ ہونا تھا. جی اگر مگر نہیں کرنا کہ میں وہاں نہ جاتی تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ہے نا. یہ جی نہیں سوچنا آپ نے. اس کو اسی طریقے سے لینا ہے کہ یہ مکتوب تھا، یہ میری تقدیر میں تھا، اور یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدر ہے یہ، اور مجھے اس پہ صبر کرنا ہے. ورنہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے. چیخے چلائیں گے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر جی سکتے. اللہ بھی ناراض ہوگا نا. اچھا، ٹو ہولڈ ون سیلف بیک، بی پیشنٹ اور اوبیڈینس ٹو اللہ. اب اوبیڈینس ٹو سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے عبادت پہ صبر. عبادت پہ بھی صبر ہوتا ہے نا. جی فجر کی نماز کے لیے آپ نہیں اٹھ پا جی رہے، ہے نا. اٹھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں تو اٹھتے ہیں نا. جی واش روم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ بھی صبر ہے، عبادات پہ صبر. حج پہ گئے، کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو نا، کتنا رش ہوتا ہے طواف میں ہر جگہ. جی اس میں صبر نہیں ہے؟ سب سے جی زیادہ صبر تو وہیں پہ ہے. ہر جی عبادت میں صبر ہے. روزہ رکھنے میں دیکھیں کتنا صبر ہے. جی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کی ناراضگی کا ہو. روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کیا کریں کہ اس کو کھانا پینا بند کر دیں جی اور سارا دن پڑے سوئے رہیں یا کچھ دیکھتے رہیں کہ میرا ٹائم گزر رہا ہے. نہیں، صبر کرنا ہے. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ بھی نہیں کرنے، اور جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کرنے بھی ہیں. جی ٹھیک ہے. ریڈنگ قرآن ریگولرلی. اب ریگولرلی قرآن پڑھنا یہ بھی ایک نماز تو پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن ڈیلی قرآن کون پڑھتا ہے؟ صبح صبح پڑھنا چاہیے اسکول جانے سے پہلے. چاہے ایک رکو پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں، پڑھنا ہے، ریگولرلی پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو ایک بار ضرور دن میں کھولو. جی تو چاہے ریڈنگ ہی کر لو، ریڈنگ بھی کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا. چاہے اب تو آپ انڈرسٹینڈ بھی کرنے لگ گئے ماشاء اللہ. جی کنٹرولنگ ون سیلف فرام ڈسوبوئنگ اللہ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے کہ تم اللہ کو ڈسوبے کرو. جی مثلا ہسبینڈ کہہ رہے نماز نہیں پڑھو، جی سو جاؤ، نماز نہیں پڑھو، مجھے بھی سونا ہے، تم بھی سو جاؤ. اب یہ کیا ہے؟ کنٹرولنگ ہو رہی ہے نا. جی لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ پیرنٹس بول رہے ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کرو. جی تم آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرے پیرنٹس غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہی کرو جی جو ہم کر رہے ہیں. تم چینج نہیں کر سکتی ہیں اس کو. اب اس میں بھی صبر ہے نا. اللہ کو اوبے کرنے میں بہت صبر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو عبادت میں صبر ہے اور ایک اطاعت میں صبر ہے. اطاعت میں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سیک ہز ہیلپ بائی بینگ پیشنٹ. اب کوئی کنٹرول کر رہا ہے آپ کو، کہہ رہا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تنگ کیا جاتا تھا مسلمانوں کو، لیکن کتنا صبر کرتے تھے وہ. بلال جی رضی اللہ تعالی کتنا صبر کرتے تھے، احد احد پکارتے تھے. اب ان کا آقا جو تھا وہ ان کو کنٹرول کر رہا تھا کہ تم نہیں مسلمان ہو گئے ہو، واپس ہو جاؤ اپنے دین میں. تو وہ نہیں، احد جتنی بھی مشکلات آتی تھی وہ احد احد پکارتے. احد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، واحد سے ہے نا احد. جی ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے ہے پیشنٹ صبر کے لیے آپ نے اللہ سے ہیلپ مانگنی ہے. تو 3 4 طرح کا صبر ہوتا ہے. لوگوں کی طرف سے آئی مصیبتوں پہ صبر ہوتا ہے. لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، فزیکلی نہیں دے رہے تو آپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی ہوتا ہے نا، اذیت دے رہے جی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فزیکل نہیں کرتے لیکن باتیں ایسی کریں گے کہ وہ آپ ہارٹ ہو جائیں گے. اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آگے سے جواب نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے ریئیکشنری نہیں ہونا. جی صحیح ہے. یہ مطلب ہے صبر کا، ریئیکشنری نہیں ہونا. اس کو کرنے دے جو کرتی ہے.
ٹھیک ہے نا, چپ کر کے آپ دیکھتے رہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. جب آپ خود کرتے ہیں نا, بدوائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں اس بندے کے, تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے نکل جاتے ہیں پھر آپ. جی تو اللہ کی ہیلپ تبھی آتی ہے جب آپ بالکل کام ہو جائے کہ اللہ ہے نا, دیکھ رہا ہے نا, ہی از واچنگ, اس کو بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے 3 طرح کے صبر ہیں, اطاعت پہ صبر, عبادات پہ صبر, اور لوگوں کی مصیبتوں پہ صبر. یہ اطاعت ہو گیا. یہ والا کیا تھا, اوبیڈینس, عبادات. اور پہلا والا کیا ہے, وہ جو ہے لوگوں کی باتوں پہ صبر. تو صبر 3 طرح کا ہو گیا. اب صلات کیا ہے, نماز. صلاح پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے, صلوات نہیں پڑھیں گے. جی صلوات جو ہوتا ہے نا, وہ الگ ورڈ ہوتا ہے. وین وی پرے, اس کا پرولر ہوتا ہے سوالات, صلوات. التحیات للہ والصلوات, بس صلوات ہوتا ہے وہ, اس کے پرولر ہے, ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے وہ پہ, وہ کیا گیا. جی. اچھا آگے کیا ہے, وین وی. When we pray, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, prayer forbids a person from indecency. The Prophet ﷺ used to pray whenever something bothered him. It is our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever something difficult comes up, pray 2 rakahs. It will calm you down and increase your tawakkul in times of difficulty. The Prophet ﷺ said that my happiness is in salah. Seek his help by praying. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایکٹ یہ تھا, وہ بھی صبر تو کرتے ہی تھے, کبھی ریئیکشنری نہیں ہوئے, کبھی جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ نماز سے بھی ہیلپ لیتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لکبیرت ان کا کیا مانی ہے, کاف 12 اس کا روٹ ورڈ ہے. That which is enormous, big, difficult. بہت بھاری. بھاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل لگتی ہے ہم کو. جی. اللہ علی الخاشعین, خاشعین کیا ہے, خشی کا پلور. Plural khashi. Khasha means to bend. Khushu is used for humility and submissiveness of the heart that becomes visible. When the heart becomes humble and submissive, such that his eyes, his limbs become humble, signs of humbleness become visible on a person's body. His heart, if full of fear, khushu and salah can only come when a person is afraid of Allah subhanahu wa ta'ala. He realizes the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who fear Allah and submit. It is not difficult for the khashiyun. You enjoy your salah when you have khushu. A story of Urwa ibn Zubair, a تابعین, tabi'in, companion companion after Prophet. after Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had a boil on his foot, and his foot had to be amputated. He said, "Amputate my foot while I'm praying, as there was no anesthesia." Concentration can't come without fear of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی نماز کے اندر وہ اتنا ہوتے تھے, گم ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے انستیزیا کی طرح وہ اس کو لیتے تھے. جی. یعنی وہ بالکل ہی ان کو لگتا تھا کہ ہمیں, جیسے ابھی بھی ڈاکٹر کے آپریشن کرتے ہیں نا, تو بعض دفعہ وہ مریض کو باتوں میں لگا لیتے ہیں جی. تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے نا. جی. تو باتیں لگا دیتے ہیں اور پوچھتے رہتے کچھ ایسی ان کے گھر کا جو بھی ہے, چھوٹے چھوٹے کوشچن جی. کرتے رہتے. تو وہ یہ اسی طرح سے وہ نماز میں اتنا خشوع ہوتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ اپنے جو بھی نکالنے ہوتے تھے نا, اپنے زخم وغیرہ یا جو کٹس وغیرہ کروانے ہوتے تھے کچھ بھی, تو وہ نماز کی حالت میں کرواتے تھے. جی. تو کیونکہ نماز میں اتنا وہ گم ہوتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کنیکشن کینٹ کم وداؤٹ فیئر آف اللہ. کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ سے فیئر نہیں کرنا, ڈرنا نہیں ہے اللہ سے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے. محبت سے جو کام ہوتے ہیں وہ فیئر سے نہیں ہوتے. آپ ایک بچے کو ڈرا ڈرا کے کام کرواتے ہیں, وہ باغی ہو جائے گا. وہی کام آپ محبت سے کرا لیں, پیار سے کرا لیں, زیادہ اچھا کرے گا وہ, ٹھیک ہے. تو فیئر جو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو فیئر ہے وہ ڈیفرنٹ میننگ ہے. وہ ہے ہوپ اور اس کے درمیان, جی. امید اور رجا کے درمیان ہے. جی. یعنی امید بھی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اور امید رجا ہی ہوتا ہے نا, اور خوف بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنی ہے. تو یہ ہے, صرف ڈرنا نہیں ہے اللہ سے. تو کنیکشن نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ سے ڈریں نہیں, اللہ سے خوف نہ رکھیں.
हम्म تو خوف رکھیں گے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ خشیت والا خوف ہے نا یہاں، خوف کسی رکھیں گے چیز، تو پھر کچھ اپنے آپ کو درست بھی کریں گے. نہیں یہ والا خوف خشیت والا خوف ہے جس کے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہمیں، جی. لیکن ان کا ایک روب ہوتا ہے، ہوں ان کی عظمت کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک روب ہوتا ہوں ہے نا. جی. جیسے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو بیوی جو ہے کچھ نہیں ایسا کام کرتی کہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے، چاہے وہ کچھ کہے بھی نہیں، ہے نا، جی. لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے نا، پتا ہوتا ہے بیوی کو کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں گی تو کچھ نہیں ہوگا، صدقے میں دوں گی اتنے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اتنے دے دوں گی صدقے میں تو ڈانٹ پڑے گی. تو ہوں یہی خشیت ہے نا، جی. اس کے اندر اندر آپ نے رہنا. صحیح ہے. جی. چلیں یظنون یہ بعد میں نا یہاں سے پڑھیں گے نا ملاق ربی. اچھا یظنون یہ بہت پیاری آیت تھی، اللہ انہم بعد میں کر لیں اس کو، جی. یظنون سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے. اب ٹھیک. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ یہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. یہ ملاقو پھر آ گیا ہے نا، ہوں ملاقوں کو بھی کراؤں گی دوبارہ، ٹھیک ہے. ابھی تک میں ٹھیک. نے نہیں کرایا. جی. اور باقی آسان ہے. راجی ان سے بنا ہوا ہے یہ راجیم وہ راجیم این. ہوں ایک ہوتا ہے راجیم واو اور ایک ہوتا ہے راجیم این، ہوں دونوں ڈفرینٹ ورڈ ہے. جی. یہ راجیم واو جو ہوتا ہے نا یہ امید والا ہوتا ہے، جی. ہوپ والا ہوتا ہے. ہوں رجا جو میں نے ابھی بتایا تھا، ہوں واو الف میں چینج ہو جاتا ہے رجا، ہے نا. ہوں لوٹنے یہ لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے راجیم، لوٹنے جی. والے. جی. اب یہ ہے نا یظنون کے بعد جب انا آ جاتے ہیں تو اس میں یقین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا. یظنون کا مطلب گناہ، زن کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے. گمان برا بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. جی. بدگمانی بھی ہوتی، وہی زن ہی ہوتا ہے، اور اچھا بھی ہے، ہوں اسے اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن جب ہوں انا آگے آ جاتا ہے نا تو اس میں یقین کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا. صرف ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو گمان ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ اللہ سے ملاقات کریں، لیکن ان کو ان کو یقین. یقین. یہ ہوں کون لوگ ہیں جو ان کو نماز بھاری نہیں ہوتی؟ ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، ہوں ٹھیک ہے. ہوں ان کو پورا یقین ہے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، یہ سمے، ٹھیک ہے، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ہوں یہ مضاف ہے اور یہاں یہ ربی مضاف الیہ بن رہا ہے، ہوں اور یہ فعل نہیں ہے کہ وہ الف لگ گیا تو یہ فعل ہے، ہوں ٹھیک ہے. اس کو پھر میں بتاؤں گی نیکسٹ ٹائم. تو جی. ملاقو ربہم یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، اور پھر یہ دوبارہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہوں تو یہاں دو مرکب اضافی. بے شک وہ یقین رکھتے ہیں، یقین کی کیفیت ہے ان کی کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے. اپنے رب سے. جی. وَيَظُنُّونَ دوبارہ یہاں سے غائب ہے یظنون، ہوں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اس کی طرف لوٹائی. لوٹنے والے ہیں. ہوں نہیں نہیں لوٹائے نہیں جائیں گے. ہاں لوٹنے والی. یرجعون ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے، اور راجعون، راجعون ہوتا ہے ایک لوٹنے والا، راجعون سب لوٹنے والے. ہوں انا لوٹ. للہ و انا الیہ راجعون، ہوں لوٹنے والے. تو نماز کس پہ بھاری نہیں ہوتی؟ جو کہ یقین رکھتے ہیں. ہوں زنا کے بعد ان آئے گا، انا آئے گا تبھی یقین کا معنی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ تو ورنہ سب گمان گمان ہے، ہوگا. گمان ہی ہوگا. ہوں ان کو یقین ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک، انا بھی تو دیکھیں وہ اس کے ساتھ مل کے اور ہی زیادہ ہے. بے ہوں شک وہ، یہاں پہ آپ کو وہ میننگ نہیں ملے گا جو میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ہوں ہوں یہاں پہ یقین کا معنی آ رہا ہے، بے شک وہ یقین رکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، اور وہ بے شک وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں ہوں یظنون دوبارہ نہیں لایا گیا، ہوں ٹھیک ہے. ہوں وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ اور وہ ہوں یقین رکھتے ہیں اور بے شک وہ یقین رکھتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا. بے شک نہیں آئے گا، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں، اور یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ یظنون کا مطلب کیا ہے؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یقین بے رکھتے ہیں. شک وہ ہوں الہی طرف اس کے، کس کی طرف؟ کہ رب رب کی کی طرف طرف. لوٹنے والے ہیں. اب ایسے ہوں بندوں پہ نماز نہیں بھاری ہوتی. یہ خاشعین کی صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. ہوں خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاق. اللہ زینہ بھی آیا ہوگا یہاں پہ پیچھے، اس کے پیچھے اللہ زینہ، اور اللہ زینہ سے خاشعین کے، جیسے متقینہ کے بعد اللہ زینہ یؤمنون آتا ہے نا،
وہی والی کیفیت ہے یہاں پہ الذین صحیح. یظنون ہوں. انہم ملاقو ربی. بہت پیاری آیت ہے یہ. ہوں. ٹھیک ہے چلیں اب جی مجھے نماز پڑھنی دیر ہو رہی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فی امان اللہ. جزاک اللہ. میں اللہ آپ کی ریکارڈنگ آج میں اپلوڈ کر کے ڈال دوں گا. حافظ. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ مجھے بتا دیتے میں پہلے ہی ڈال دیتی.